만물을 주관하신 하나님의 계획 가운데 오늘 귀한 시간을 허락하셨사오니 Señor, permitiste dentro de tu plan perfecto aquí un tiempo. 하늘에 이루신 하나님의 뜻이 이루어지는 자리가 되게 하여 주시옵소서. Señor, permite que verdaderamente tu plan sea cumplido en esta tierra. 오늘 성경의 복음에 대한 중요한 물음과 그런 해답이 우리에게 주어지는 자리가 되기를 원합니다. Señor, deseamos que verdaderamente tengamos preguntas y respuestas importantes acerca del Evangelio de la Biblia hoy. 성경의 복음을 통한 성경의 믿음이 회복되는 시간이 되게 하여 주옵시며 Permite que a través del Evangelio de la Biblia sea restaurada la fe de la Biblia. 성경이 우리에게 주시는 가장 중요한 근본의 핵심을 깨닫는 귀한 자리가 되게 하여 Y que 주시옵소서. sea un momento muy importante en donde nos percatamos del fundamento que es 오늘 el 귀한 núcleo. 복음으로 우리가 응답받을 때에 이제 역사는 모든 감건세가 예수님 앞에 무너지게 하여 주옵시며 Y que todas las fuerzas de las tinieblas sean quebrantadas en el nombre de Jesús cuando nosotros recibamos estas respuestas. 승리하신 그리스도의 영광이 충만한 자리가 되게 하여 Y que 주시옵소서. verdaderamente estemos llenos de la gloria de Cristo, quien ha tenido la victoria. 오늘 이 시간에 예배와 말씀 이후에 이 교회의 참된 복음운동이 시작되어지게 하여 주옵시며 Y permite que después de esta palabra empiece el verdadero movimiento del Evangelio en esta iglesia. 성경의 복음을 가지고 모든 문제 응답받는 귀한 시작되게 하여 주옵소서. Y que verdaderamente tengamos toda la respuesta con el Evangelio de la Biblia. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 하나님의 말씀 보겠습니다. Me gustaría que viésemos la palabra de 에베소서 Dios. 4장입니다. Vamos a ver Efesios 4. 11절부터 13절까지의 말씀을 보겠습니다. Veremos de los versículos 11 al 13. 에베소서 4장 11절로 13절까지의 말씀입니다. Veremos la palabra en Efesios 4 del 11 al 13. Nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 아멘. Amén. 성경 읽으실 때 응답을 받으셨습니까? Entonces, ustedes cuando leyeron esta respuesta, ¿recibieron una respuesta? 이 성경을 읽을 때 응답을 받아야 돼. Nosotros debemos de leer la Biblia y así recibir una respuesta. 대부분의 성도들이 성경을 읽다 성경 봉독을 하면 La mayoría de los creyentes cuando lee la Biblia 그냥 눈으로만 읽어요. lo lee con los ojos nada más, 읽고 나면 무슨 말인지 아무것도 몰라요. y después de haberlo leído no se acuerda de qué es. 하나님의 말씀을 받는 시간입니다. Pero este es un momento de recibir la palabra de Dios, 오늘 최선을 다해서 하나님의 말씀을 전달할 겁니다. y entonces yo verdaderamente me esforzaré en poder predicar la palabra de Dios, 여러분은 최선을 다해서 하나님의 말씀을 들으셔야 돼요. y ustedes deben de dar lo mejor para poder escuchar la palabra de Dios, 참여하는 게 아니고 들으셔야 됩니다. no simplemente el estar sentado, sino escuchar la palabra de Dios. 한국에서 어떤 사람이 와서 말씀을 전하는 갑다 그런 자리가 아닙니다. No es un momento en donde simplemente uno dice, unas personas de Corea vienen a compartirnos la palabra, 저희는 여러분에게 은혜를 끼칠 마음이 별로 없어요. y yo no tengo el corazón de simplemente conmoverles. 저희가 아무리 좋은 말씀을 전해본들 그렇죠? 여러분이 하나님의 계획 가운데 하나님의 말씀을 듣지 못하면 그냥 듣는 것으로 끝납니다. Porque sin importar qué tan buena sea la palabra que se predica, si ustedes no están dentro del plan de Dios para escuchar esta palabra, entonces simplemente es una hora que pasa. 교회가 하는 실수 중에 하나가 뭐냐면 행사를 만드는 겁니다. Uno de los errores de la iglesia es hacer eventos, 집회를 한다. es hacer una conferencia 집회를 통해서 뭔가를 해볼라 해요. e intentar hacer algo a través de la conferencia. 굉장한 실수지요. Es un gran error, 집회를 통해서 뭔가 해볼라 했기 때문에 집회 끝나면 원상태로 돌아갑니다. debido a que intentamos hacer algo por la conferencia, es que después de terminar la conferencia regresamos al mismo estado de antes. 뭔가 주제를 가지고 어떤 행사를 진행해서 뭔가를 얻어내려고 합니다. Y entonces nosotros queremos tener un tema y luego obtener un resultado en torno a esto. 그런데 결국 제자리예요. Pero al final regresamos al mismo lugar. 집회가 틀린 게 아닙니다. No es que la conferencia en sí sea lo 부흥회가 malo. 틀린 게 아니에요. No es que hacer algo sea lo malo. 주제별 세미나가 틀린 게 아닙니다. Y al hacer seminarios de acuerdo a temas no es 뭐 lo malo. 신윤사, 치유 막 해도 괜찮겠죠. Estaría bien hacer dones y sanidades y todo. 그런데 그게 효과가 얼마 가지 않는다니까요. Pero es que esto no dura mucho. 교회가 가장 미련한 짓을 그렇게 하고 있어요. La verdad, la iglesia está haciendo esto, lo cual es muy torpe. 무엇을 해야 교회가 회복되는 게 아닙니다. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para que se restaure la iglesia? 무엇을 통해야만 성도가 살아나는 게 아니라니까요. Y entonces no simplemente un método para salvar a la gente. 그 교회 강단과 성도 한 사람 한 사람에게 신앙생활을 풀어갈 수 있는 답이 있어야 돼요. Es que cada uno de los creyentes, cada iglesia debe de tener la respuesta con la cual vivir su vida de fe. 목사에게 그런 눈과 답이 없으니까 성도에게 주지 못하는 겁니다. Pero
debido a que los pastores no tienen estos ojos y tampoco tienen esta respuesta, no la pueden transmitir a los creyentes. 목사에게 올바른 성경의 내용과 핵심을 전달할 능력이 없기 때문에 정부 행사로 끝난다니까요. Y debido a que los pastores no tienen el poder para transmitir esto correctamente, es que todo acaba simplemente en eventos. 행사는 행사일 뿐입니다. Los eventos simplemente son eventos. 오늘 여기 있는 분들도, 현지인 여기 분들도 그런 마음이라면 저 지나고 가면 끝이에요. Y entonces si ustedes están en este lugar con este corazón, simplemente pasa este tiempo y ya terminó. 그냥 한국에서 귀한 팀이 와서 말씀 주고 갔다. 이겁니다. Simplemente será, un equipo de Corea vino, nos compartió una palabra y fin, ya no pasa de esto. 좋은 경험했네. Y bueno, una buena experiencia. 그렇죠? 뭐 이 동네 이렇게 동양 사람들이 막 저기 막 열 몇 명이 와서 확 돌아다니고 보기 힘든 광경이잖아요. Y entonces simplemente será el haber visto a unos 11 asiáticos moverse por este pueblo que generalmente no se ve, solo habrá sido eso. 여기 앞에 있는 꼬마 숙녀도 막 저를 보더니 막 희한한 눈으로 이렇게 막 쳐다봐요. Y entonces una de las jóvenes aquí cuando me miró con ojos de asombro. 뭐 어쩔 줄을 모르게 쳐다봐요. 뭐. Y me miraba con ojos de como que si no supiera qué hacer. 뭐 희한한 경험 한번 한 거죠. Y bueno, puede ser una experiencia rara. 저도 중남미 처음 왔을 때 그 눈으로 여러분을 봤어요. Y cuando yo vine por primera vez a Latinoamérica también los vi con ese 와, punto de vista. 세상에 이런 사람들도 살고 있구나. Porque hay gente que es así. Yo no sabía que la gente podía ser así. 똑같은 입장입니다. Entonces es lo mismo. 오늘 그런 시간이 되면 안 돼요. Pero no debe de ser un tiempo así hoy. 하나님이 저 지구 반대편에 있는 한국에서 주의 종도를 보냈습니다. Sino que Dios envió a los siervos del Señor desde el otro lado del mundo. 그냥 단순한 목회자들이 아니에요. No simplemente es algo común y corriente. 저는 3대째 신앙인이에요. Digamos, yo estoy en una tercera generación de fe. 저는 24살에 하나님의 복음을 만났습니다. A los 24 años yo me encontré con el Evangelio de Dios. 그날 이후로 하나님의 복음과 주를 위해 정말 생을 걸고 살았어요. Y después de ese día yo verdaderamente di mi vida para vivir por el Señor. 그리고 목사가 되고 목회를 시작했습니다. Y yo luego fui pastor y empecé mi ministerio pastoral. 제가 교역자 생활만 한 게 20년이 넘어요. Y ya pasaron 20 años desde que yo había sido pastor asistente. 복음을 위해 하나님을 시작한 게 20년이 넘는다니까요. Entonces más de 20 años yo he estado viviendo por el Evangelio. 내가 40대 중반의 나이가 됐어요. Y entonces ahora yo estoy en mis mediados de los años de mis 40 y algo. 하나님이 꿈꾸게 하시는 세계의 복음화를 이루어가는 삶을 살고 있습니다. Y entonces estoy viviendo un tiempo en donde Dios está cumpliendo la evangelización mundial que Él sueña. 작은 교회에 적은 인원이 모였어요. Entonces digamos hay iglesias pequeñas, personas que no son muchas que se reúnen. 하나님의 응답은 크기와 사람의 수에 있지 않습니다. Pero la respuesta de Dios no se basa en digamos el tamaño de la iglesia o que tanta gente se reúna. 저는 오늘 최선을 다해서 하나님의 말씀을 전달할 거예요. Yo verdaderamente les compartiré la palabra de Dios lo mejor que pueda. 여러분 하나님이 응답을 주실 만큼 마음을 열고 말씀을 들으시기 바랍니다. Pero espero que ustedes abran el corazón y escuchen la palabra tanto como para que Dios les dé respuesta. 한국에서 11명의 사역자가 와 있어요. Entonces hay 11 obreros aquí de Corea. 이 자리에 멕시코에서 9명의 귀한 전도 제자들이 와 있습니다. Y vemos a 9 preciados discípulos que vienen de México. 지금 이 현장에는 엘사렛에 또 4명의 제자가 와 있어요. Y 4 discípulos de El Salvador que vinieron también. 24명의 세계복음화를 꿈꾸는 귀한 세계의 사명자들이 모여 있습니다. Y entonces se reunieron 24 personas que sueñan con la evangelización de todo el mundo. 여러분들 어떻게 하나님이 이루시는 세계복음화를 지금 이 교회 현장에서 보고 있는 거예요. Y entonces verdaderamente ustedes están viendo cómo ocurre la evangelización mundial aquí en este 오늘 lugar. 여러분 하나님의 말씀을 들으려 하지 마십시오. Verdaderamente hay que querer escuchar esta palabra de Dios. 그냥 은혜 받으려 하지 마시라니까요. No simplemente quieran recibir gracia. 그냥 은혜 받고 뭐 말씀 듣고 그 자리가 아닙니다. No simplemente es un lugar para ser conmovidos y recibir una palabra bonita y solo. 하나님 여러분의 평생으로 두드리시는 무언가를 딱 잡는 자리가 돼야 돼요. Sino que debe de ser un momento en donde ustedes se aferren a algo que Dios verdaderamente les quiere impartir para toda su vida. 한국 팀들이나 멕시코 팀들은 같은 얘기를 지금 계속 반복해서 듣습니다. Y entonces el equipo de Corea y el de México están compartiendo el mismo mensaje repetidas veces. 같은 얘기를 듣는다고 생각하는 순간에 뭔가를 놓치게 돼요. Pero desde el momento en el que pensamos que esto está repetido, perdemos algo muy importante. 우리 같은 얘기를 듣는 게 아닙니다. Porque no estamos escuchando algo repetido. 하나님이 시대를 향하는 완벽한 해답을 끊임없이 듣고 있는 거예요. Porque estamos escuchando la respuesta de Dios absoluta para esta 왜냐? época y lo estamos escuchando 왜냐? sin cesar. 성경이 말하는 해답을 우리 끊임없이 평생 선포해야 될 사람들이기 때문에. ¿Por qué? Porque somos personas que debemos de anunciar la respuesta absoluta que está en la Biblia sin cesar. 오늘 우리에게도 새로운 응답의 시간이 돼야 됩니다. Hoy debe ser un tiempo de nueva respuesta para nosotros también. 오늘 11절부터 13절까지 보면 무슨 얘기를 합니까? Si vemos desde el versículo 11 hasta el 13, ¿qué podemos ver? 하나님
하나님이 몸된 교회와 세상을 위해서 하나님 교회에 많은 직분을 세우셨어요. Entonces podemos ver que el cuerpo de Cristo, verdaderamente Dios levantó muchos oficios dentro de este. 이 직분이 무엇을 하기 위함이냐? Pero ¿para qué son estos oficios que Dios levantó? 12절에 오니까 성도를 온전하게 합니다. Entonces es para que verdaderamente estos santos estén perfeccionados. 봉사의 일을 하게 합니다. Para que ellos estén en la obra del ministerio. 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. Y para la edificación del cuerpo de 제일 중요한 Cristo. 건 하나님의 사명자로 부름받은 자는 성도를 온전하게 만들어야 돼요. Verdaderamente lo importante es que los llamados de Dios deben de ser llamados para perfeccionar a estos creyentes. 성도를 하나님의 사람으로 만들어야 돼요. Y hay que hacer que los creyentes sean personas de Dios. 한국은 예수를 믿다가 무당된 사람들이 많습니다. Hay muchos coreanos que han creído en Jesús y después se han vuelto chamanes. 전 예전에 한 4년 정도 미친 듯이 무속 현장을 뛰다닌 적이 있어요. Y yo durante 4 años fui al campo de estos chamanes sin cesar. 저는 한 400명 넘는 무당을 만나봤어요. Me he encontrado con más de 400 de ellos. 나락구 타는 무당도 만나봤어요. Y me he encontrado algunos que hacen cosas muy peculiares. TV와 방송에 나오는 유명한 무당들은 찾아가서 다 만나봤어요. Y me he encontrado con todos los chamanes famosos que salen en la televisión. 어떤 무속인은 한 달도 만나고, Y entonces algunos me he encontrado con ellos por un mes. 어떤 유명한 무당 6개월을 찾아가 만나본 적도 있어요. Unos muy famosos me he encontrado con ellos consecutivamente durante 6 meses. 제가 복음 전해두고 복음을 듣고 돌아온 무당도 꽤 많습니다. Y también hay muchos de esos chamanes a quienes les he compartido el evangelio y han regresado al Señor. 1년에 20 몇 명씩 새끼 무당을 만들어내는 무당이요 복음 듣고 예수를 영접했어요. Y entonces había un chamán que verdaderamente hacía una gran obra para nacionalmente y él escuchó el evangelio y regresó al Señor. 여러분 무당도 그리스도를 만나면 변해요. Verdaderamente incluso los chamanes al encontrarse con Cristo cambian. 하물며 하나님의 사람이 복음을 듣는데 반응이 없다는 건 어떻게 생각합니까? Pero si las personas que son de Dios escuchan el evangelio y no reaccionan, ¿qué piensan de esto? 불신자도 복음이 들리면 변한다니까요. Es que incluso los no creyentes al escuchar el evangelio cambian. 우상 숭배자도 복음이 들리면 변한다니까요. Los idólatras al escuchar el evangelio tienen un cambio. 세계에 많은 사람이 예수를 믿는 교회 다니는 사람이 하나님의 말씀을 듣는데 반응이 없어요. Pero muchas personas que van a la iglesia que dicen ser de Dios escuchan la palabra de Dios y no 하나님의 reaccionan. 말씀을 평생 듣는 한 번의 말씀 수준으로 생각하고 있다니. Y entonces están escuchando la palabra de Dios como que si fuera algo cotidiano. 우리는요 하나님의 응답을 받고 살아야 됩니다. Nosotros debemos de vivir recibiendo la respuesta de Dios. 제가 간단한 질문 하나 드리겠습니다. Les haré una pregunta muy simple. 우리가 믿는다는 건 뭡니까? ¿Qué significa el creer? 뭘 믿는 겁니까? ¿Qué creemos? 한번 질문을 드리고 싶어요. Yo les quiero preguntar, 뭘 믿습니까? ¿qué creen? 뭘 믿으시냐? ¿Qué creen? 이 교회 성도님께 묻는다니까요. Yo le pregunto a los creyentes de esta iglesia, 우리가 뭘 믿는 겁니까? ¿qué es lo que nosotros creemos? 아무 생각이 없으신가요? ¿No se les ocurre nada? 여러분이 믿는 내용은 뭡니까? ¿Qué es el contenido de lo que ustedes creen? 믿는다면 생각할 수 있어야 된다니까요. Y si nosotros creemos, debemos de poder pensarlo. 난 뭘 믿는 거죠? ¿Qué es lo que yo creo? 예수님 믿습니까? ¿Verdaderamente creen en Jesús? 하나님 믿어요? ¿Creen en Dios? 말씀을 믿습니까? ¿Creen en la palabra? 굉장히 단편적인 얘기죠. Y entonces simplemente tenemos respuestas cortas. 나에게 이런 은혜를 줬고 이렇게 응답 주셨습니까? Y entonces si Dios me dio esta gracia y me dio esta respuesta, 굉장히 개인적인 얘기죠. hablamos de algo muy personal. 자, 그것을 넘어서서 할 얘기가 있냐고요. Pero tenemos algo más que decir detrás de esto. 그걸 넘어서서 넘는 하나님의 은혜를 말할 수 있냐고요. ¿Podemos hablar de la gracia de Dios más allá de esto? 그런 단편적인 신앙 이상, 그 단편적인 믿음 이상이 없다면 우리 생각을 해봐요. Si verdaderamente no pasamos de esta fe que es simplemente individual, tenemos que pensar bien. 난 뭘 믿는 거며 내가 믿는 믿음의 내용은 도대체 뭡니까? ¿Qué es lo que estoy creyendo y cuál es el contenido de mi fe? 하나님의 부름받은 사명자의 첫 번째 사명은 뭐냐? 성도를 온전하게 해야 돼요. Entonces, ¿cuál es la primera comisión del comisionado llamado por Dios? El perfeccionar al creyente. 그 핏값은 주의 종들이 받는 겁니다. Pero verdaderamente la sangre de si no se puede hacer esto está sobre los siervos del Señor. 나만 복음 깨닫는 게 중요한 게 아니라니까요. Lo importante no es que solo yo me percate del Evangelio, 성도를 온전하게 만들어야 돼요. sino que hay que perfeccionar a los creyentes según esta 봉사의 palabra. 일을 하게 하며 Y entonces para que hagan todo buen ministerio. 육신봉사 수준입니까? ¿Será simplemente un ministerio físico, el servicio social? 온전해진 자만이 할 수 있는 봉사가 있어요. Sino hay un ministerio que solo aquellos que son perfeccionados pueden hacer. 누구나 하는 그런 봉사 말고요. No simplemente algo que cualquiera hace, 정말 하나님의 복음과 생명 가지고 온전하게 된 자만이 할 수 있는 일이 있다니까요. sino hay algunas, solo lo que pueden hacer las personas que tienen a Dios y que verdaderamente han obtenido la vida. 하나님의 사람으로 온전하게 된 자가 교회를 세웁니다. Verdaderamente las personas que son perfeccionadas como personas de Dios pueden levantar la iglesia. 하나님의 사람을 온전케 되지 않은 자는 교회 다녀본
늘 치유 대상자일 수 Y 있어요. las personas que no son perfeccionadas, entonces simplemente van a la iglesia, pero son personas que deben de ser sanadas nada más. 늘 자기 문제 빠져 있고 Simplemente están en su problema siempre. 좋았다가 무너졌다, 좋았다가 무너졌다. Y entonces a veces estamos bien, a veces caemos, a veces estamos bien, a veces caemos. 좋으면 할렐루야. Y cuando estamos bien, aleluya. 마음에 안 맞으면 무너지고 Pero cuando no nos gusta algo, entonces nos caemos. 그 이상이 없어요. Y aparte de eso no hay nada. 세상 살릴 힘이 없어요. Y entonces no tienen la fuerza para vivir en el mundo. 내 옆에 있는 사람 하나 세울 힘이 없다니까. Y no tengo el poder para levantar, salvar a una persona a la par mía. 온전한 성도가 아니죠. No somos creyentes perfeccionados entonces. 하나님의 사명자와 주의 종들을 통해서 무엇을 하라고 말씀하십니까? ¿Qué es lo que nos dice a través de los siervos de Dios y qué es lo que quiere Dios a través de esa comisión? 성도를 온전하게 하고 봉사일을 해서 하나님의 교회 예수 그리스도의 몸을 세우려 하시는 거예요. Verdaderamente perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 여러분이 이 땅에 무너진 그리스도의 영광을 회복시키는 주의 제자들 되길 축원합니다. Yo los bendigo para que sean los discípulos de Dios que puedan restaurar esta gloria caída de Cristo en esta tierra. 아멘입니까? Amén. 자, 우리 13절에 해답이 들어가 있어요. Pero podemos ver la solución en el versículo 13. 오늘 저는 이 얘기를 할 겁니다. Esto es lo que yo les quiero hablar hoy. 우리 13절 같이 합독해 보겠습니다. Me gustaría que todos juntos leyéramos en una sola voz, es decir, al mismo tiempo el versículo 13. 네, 합독합니다. 시작. Vamos a leerlo 1, 2 y 3 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 뭐라고 말합니까? ¿Qué nos quiere decir aquí? 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것이 하나가 돼요. Entonces que tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 믿는데 뭘 압니까? Y entonces que nosotros creemos, pero ¿con qué conocimiento? 공부해서 많이 아는 것 같은데 참된 믿음이 없다면 어떻게 되겠습니까? Y si nosotros parece que estudiamos mucho, pero no tenemos la verdadera fe, ¿qué pasa? 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어 온전한 사람을 이루. Entonces que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, 그것이 그리스도의 장성한 분량까지 이르게 하는 비밀이라고 말해요. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 여러분 주의 이름으로 쓰임 받을 수 있는 장성한 분량에 이르는 믿음과 말씀의 사람이 되길 바랍니다. Entonces yo espero que sean personas de fe y conocimiento que tengan la plenitud de esta fe y del conocimiento para poder servir a Cristo siendo varones perfectos. 여기 와 있는 모든 팀들은 무슨 팀이냐? Y entonces el equipo que vino aquí, ¿qué equipo es? 우린 당대 세계복음화를 완성하는 역사를 보기 위해 온 사람들입니다. Somos personas que vienen a ver la obra del cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días. 정말 하나님 원하는 말씀을 통해서 한 번 살다가는 인생 가운데 무엇을 하다 갈 것이냐라는 정확한 해답을 담는 사람을 찾기 위해 왔어요. Nosotros venimos a buscar a la persona que verdaderamente vaya a encontrar la solución de qué es lo que va a hacer en esta única vida y que vaya a encontrar la respuesta de mayor valor. 교회 다니는 사람 많습니다. Hay muchas personas que van a la iglesia. 굉장히 죄송한 얘기지만 여러분보다 은혜 받고 사는 사람 세계에 Y 많아요. me da pena decirlo, pero en el mundo hay personas que reciben mucha más gracia que ustedes. 한국 교회는 특심과 열심이 세계 최고입니다. En la iglesia de Corea verdaderamente lo que es el esfuerzo y lo que es la diligencia es más que todos los otros países. 한국 교회 열성과 인생적 헌신은 세계가 못 따라갑니다. Y todo el mundo no puede seguir a Corea en cuanto a lo que es el fervor y verdaderamente el darse en toda su vida. 한국뿐만 아니라 여러분보다 신앙생활 잘하는 사람 세계에 많아요. Y no solo en Corea, sino en muchas partes del mundo hay gente que vive una mejor vida de fe que ustedes. 그 말은 신앙생활을 잘하는 것에서 답을 찾으면 안 된다는 Pero 거예요. no debemos de buscar la respuesta en vivir una vida de fe bien. 우리보다 은혜 받는 사람들이 많다니까. Hay muchas personas que reciben más gracia que nosotros. 우리는 그런 신앙의 보편적인 얘기를 하려고 온 사람들이 아닙니다. Pero no venimos a hablar de generalidades de la fe, 우리 때의 당대의 세계 복음화를 완성하려고 왔다니까요. sino venimos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 전혀 관심 없다가 도대체 무슨 말이냐 하실 거예요. Y entonces ustedes podrían estar muy interesados, pero ¿qué significa 초대교회가 esto? 성경대로 주님 오시기를 완성하기 위해 생을 걸고 뛰었어요. Verdaderamente la iglesia primitiva corrió para completar esta comisión en sus días. 초대교회는 내 살아계실 때 주님 오실 것처럼 믿고 뛰었다니까. La iglesia primitiva creyó que el Señor vendría durante sus días y corrió para esta meta. 주를 위해 인생을 걸었어요. Y dieron su vida para el Señor. 잘 알지요? 죽음도 뛰어넘었습니다. Y ustedes lo saben que trascendieron la muerte incluso. 사지가 잘려나가도 뛰어넘었다니까요. Y aunque sus cabezas fueran cortados, ellos lo trascendían. 내 앞에서 내 아들과 딸이 사자에 먹혀 죽는 것도 뛰어넘었어요. Incluso trascendieron el hecho de que sus hijos y sus hijas estaban siendo devorados por leones frente a ellos. 그들에게 그렇게 믿게 만드는 가장 중요한 핵심이 뭐였겠습니까? ¿Cuál era el núcleo que les hacía creer así? 오늘 중요한 성경에서 우리의 믿음에 대한 근본적인 답을 얻어야 돼요. Hoy debemos de encontrar una fe fundamental acerca de la fe. 여러분 불완전한 신앙을 회복해야 됩니다. Debemos de restaurarnos en esta fe que ahora está incierta. 믿는 게 뭐냐니까요. ¿Qué es el creer?
믿었다면 뭘 믿고 있는 겁니까? Y si estamos creyendo, ¿qué estamos creyendo? 여러분 하나님과 말씀과 성경과 신앙생활에 대해서 얼마 정도 압니까? Entonces, ¿ustedes qué tanto conocen de la palabra de la fe y del estar en esta fe? 성경에 대해서 얼마를 압니까? ¿Qué tanto conoce la Biblia? 이 믿었으니까 어떻게 살아야 되죠? Y entonces, si hemos creído, ¿cómo tenemos que vivir? 무엇을 알고 있습니까? ¿Qué es lo que sabemos? 우리는 굉장히 단편적인 수준을 못 벗어난다니까. Y no nos podemos deshacer de este nivel que es muy llano. 예배 출석해서 찬양하고 말씀 듣고 기도하고 이러고 헌금하고 할렐루야 이러고 오는 게 신앙생활입니까? ¿Acaso la vida de fe simplemente es venir a la iglesia los domingos, alabar y escuchar un poco de palabra, dar la ofrenda y qué bueno y ya? 식사할 때 하나님 감사합니다 기도하고요. Y simplemente orar cuando nosotros comemos para agradecer al Señor. 그저 또 간절한 일생임 간절하게 기도하고요. Y entonces orar fervientemente por mi vida. 누가 봐도 예수 교회 다니구나 이런 색깔이 나면 신앙생활 잘하는 겁니까? Y entonces si la gente me mira y dice, tú vas a la iglesia, entonces es vivir una vida de fe. 우리 신앙생활을 막상 뚜껑 열고 얘기하면 그런 단편적인 얘기밖에 할 게 없어요. Si verdaderamente nosotros abrimos lo que es nuestra fe y nos ponemos a examinar qué está dentro de ella, no tenemos nada más que cosas pequeñas. 그런 틀에 박힌 단편적인 신앙생활 얘기밖에 나타날 게 없다니까요. Y no tenemos nada más que mostrar tampoco que esta fe que es muy corta. 여러분 간절함이 깊어지는 게 믿음입니까? Verdaderamente querer profundizar profundamente, ¿esto es la fe acaso? 오늘 낮에 예배 드리는데 어떤 분이 오더니 의자 뒤에 탁 이렇게 앉아가지고 기도를 쫙 하시더라고요. Y 무릎 꿇고. entonces nosotros estábamos dando el culto de la mañana y una persona volteó la silla y se puso a orar sobre sus rodillas. 어떤 분은 이렇게 말씀 끝나고 기도하는데 의자를 잡고 흐느끼면서 이렇게 기도하더라고요. Habían personas que después de terminar la palabra se ponían a orar de esta misma forma de nuevo. 그럼 간절함이 깊은 게 믿음이냐고요. ¿Será que tener fervor es tener fe? 간절함이 깊어져 가는 게 믿음입니까? ¿Será que mi fervor profundice? ¿Esto es tener más fe? 오늘 이 남자분 세 분 찬양 너무 좋았습니다. Y a mí me gustó mucho la alabanza de los tres varones hoy. 근래에 들은 아주 찬양 중에 최고였어요. Y digamos de las alabanzas que he escuchado recientemente, yo creo que han sido los mejores. 최고의 축복 받으시고. Entonces espero que sean los más bendecidos. 예, 여러분 뜨거움이 믿음인가요? Pero ¿será que el estar ardiendo por algo es fe? 열정이 믿음입니까? ¿Será que el tener fervor y pasión por algo es fe? 열정이 있어야 믿는 거냐고요. ¿Será que yo tengo que tener pasión para creer? 헌신의 크기가 믿음입니까? ¿Y será que mientras más yo ofrendo, será que más fe tengo? 열심히 하고 O que digamos mientras más yo sirvo, más fe 성실히 tengo? 하고 O digamos con más esfuerzo. 그게 깊어져야 믿음이냐고요. Y si esto aumenta, ¿será que mi fe también? 우린 믿음과 상관없는 신앙의 생활을 굉장히 깊게 가르쳐놨어요. Y nosotros sin relación a la fe, nosotros hemos enseñado mucho del estilo de vida. 제가 말한 게 전부 다 신앙 생활의 모습이잖아요. Y entonces todo esto lo que yo acabo de decir es la apariencia de la vida de fe. 그럼 구별해내야 된다니까요. Pero tenemos que poder distinguirlo. 리더가 신앙 생활을 가르치고 있느냐 신앙에 대한 비밀을 말하고 있느냐 굉장히 중요한 얘기입니다. Es muy importante si estamos hablando de la vida de fe, de la costumbre de fe, o si estamos hablando de la fe 주의 en sí. 성령의 역사하면 뜨거워지겠죠. Verdaderamente claro que si el Espíritu Santo obra, claro que 그건 estaremos 신앙 ardiendo. 생활의 모습이 아닙니다. Pero no es lo que representa la fe. 정말 복음하는 역사 가운데 사로잡히면 뜨거워지고 열심히 하고 성실히 하고 복음을 위해 인생을 위해 모든 걸 다 드립니다. Verdaderamente si tenemos la fe correcta, entonces claro que ardemos y entonces devocionamos y damos todo y servimos y hacemos lo correcto. 간절함, 뜨거움, 열정, 열심, 성실 그거는 따라오는 거예요. Y entonces digamos este corazón anhelante y también este ardor y este fervor y este fuego, todo esto sigue. 가장 중요한 그 근본이 하나님의 역사 가운데 올 수밖에 없는 하나님의 가장 중요한 뭔가가 그 사람 안에 살아 역사하고 있어야 된다는 말이에요. Todo esto es añadido, pero primero que tiene que haber, debe de haber esta fe fundamental, esta respuesta dentro de la persona con la que Dios obre. 예수를 믿는데 왜 예수를 아는 것이 없냐 이 시대에. Y entonces creen en Jesús, pero ¿por qué no conocen a Jesús? 믿는다고 하는데 왜 믿음에 대해 아는 게 없냔 말이에요. Y entonces dicen que creen, pero ¿por qué no tienen fe? 내가 믿는 예수 10년, 20년 평생 믿은 예수에도 왜 말할 수 있는 게 없냔 말입니다. Y entonces hemos creído en Jesús 20, 30 años, pero ¿por qué no podemos hablar nada de Él? 평생을 믿었으나 아는 게 없어요. Y entonces hemos creído toda la vida, pero no sabemos nada. 평생 믿었는데 신앙 생활에 대한 내용만 강조하고 있단 말이에요. Y hemos creído toda la vida, pero solo estamos enfatizando el estilo de vida. 이유는 간단합니다. La razón es simple. 100%의 성경의 복음이 사라졌어요. Porque el Evangelio 100% de la Biblia ha desaparecido. 어디서요? 강단에서요. ¿De dónde? Del púlpito. 목사님들이 말하지 않는다. Entonces los pastores no lo hablan. 2000년 가까이 사라져 버렸어요. Y hace 2000 años ha desaparecido. 도대체 성경의 복음이 뭡니까? ¿Qué es el Evangelio de la Biblia entonces? 초대교회가 인생과 생을 뛰어넘어 응답받을 수밖에 없던 그 복음과 믿음과 지금 우리와 뭐가 다른 겁니까? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva que daba toda su vida y ellos creían en este Evangelio hasta incluso la muerte? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros ahora? 성경을 통해 끊임없이 수십 년 들었던 신앙생활에 대한 얘기 말고요.
그래서 신앙의 근본에 대한 답을 가지고 있어야 Y 된다. entonces no tenemos que tener la respuesta acerca del estilo de vida de fe, sino verdaderamente la respuesta fundamental acerca de la fe. 지금 중남미뿐만 아니라 전 세계의 문제가 뭐냐? 섞인 복음입니다. Y no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. ¿Cuál es el verdadero problema? Que hay un evangelio mezclado. 완전히 다른 복음을 말해요. Están hablando de un evangelio totalmente distinto. 사람을 위한 복음으로 변질돼 버렸어요. Ha cambiado a ser un evangelio para la gente. 그 안에서 다양한 프로그램, Muchos programas dentro de la iglesia. 다양한 주제별 강의, Y están muchos temas. 성경적 단계적 공부, Y también están estudios progresivos de la Biblia. 셀 목회, Y están haciendo células. Alpha Y están haciendo varios métodos. 두 날개 프로그램, Y están haciendo, digamos, muchos otros Kakari programas de Chongo 2 alas. program. Y también están haciendo el programa del púlpito. 제자 양육의 단계적 성장 프로그램들. Y también programas de crecimiento progresivo de los discípulos. 그 결과가 하나님의 영광을 나타냅니까? Pero ¿será que se está glorificando a Dios como resultado? 개인의 만족이요. Entonces simplemente es para la satisfacción personal. 많이 배우고 많이 익히고 뭔가 이 수준을 갖췄다고 생각하는 사람들의 특징들이 있어요. La característica de las personas que piensan que han aprendido mucho y que tienen mucho y que poseen mucho, ¿cuál es? 은혜는 못 받으면서 Que no pueden recibir gracia. 자기의 지식의 만족을 채워줄 사람들을 찾아 돌아다녀요. Buscan a gente que les vaya a llenar el conocimiento, nada más. 선진국이 될수록 좀 살만해질수록 그런 사람들이 많아요. Mientras más se desarrolla el país, mientras más la vida se vuelve cómoda, se vuelven así las personas. 이것 좀 많이 배웠죠. Ustedes han aprendido mucho. 목사의 설교가 시원찮아. Y entonces, digamos, los pastores ahora predican y ya se la saben todas. 몇 달 이렇게 떠돌아다닌다니까. Y entonces, digamos, están, este tema y este tema. 말씀을 찾아다니는 겁니까? Y entonces están buscando la palabra acaso. 그 사람 벌써 망한 겁니다. Esta persona ya fracasó. 여러분 지금 뭔가 신앙생활의 답이 뭔지를 몰라요. Es que no sabemos entonces cuál es la respuesta de la fe. 목사는 답을 줄 수 없는 수준으로 다 내려가 버렸어요. Y los pastores están en un nivel tan bajo que no pueden dar la respuesta. 평신호는 올바른 답이 무엇인지 관심조차 없는 시대가 돼버렸어요. Y ahora estamos en una época en donde los creyentes ni siquiera tienen el interés de cuál es la respuesta correcta. 우리가 성경적으로 해야 됩니까? ¿Debemos de hacerlo bíblicamente? 이단도 성경 가지고 합니다. Las sectas también lo hacen con la Biblia. 틀렸어요? Entonces está 우리가 mal. 성경적으로 해야 됩니까? ¿Debemos de hacerlo bíblicamente? 물어볼게요. 이단도 성경 가지고 Y 한다니까요. yo les pregunto, ¿las sectas también lo hacen con la Biblia? 그게 맞는 겁니까? ¿Es correcto entonces? 성경적이면 안 돼요. No debe de ser bíblico nada más. 100% 성경이어야 돼요. Debe de ser 100% la Biblia. 우리가 정확히 성경의 복음이 이해되지면 이단에게 둘릴 이유가 없어요. Porque si nosotros verdaderamente lo hacemos 100% a la Biblia, no tenemos por qué temer a las sectas. 그들에게 틀린 사단의 복음에 현혹될 이유가 없다니까요. Y entonces no tenemos espacio que darles al evangelio de ellos, que es de Satanás. 되려 정확한 복음으로 승리하게 됩니다. Y podemos tener victoria con el evangelio preciso. 우리가 뭐 하기 이전에 이미 하나님의 복음의 사람으로 준비되어 있어야 되잖아요. Antes que nada, nosotros debemos de estar preparados como gente de Dios con el evangelio. 내가 믿는 예수에 대한 정확한 복음을 가지고 있어야 되지 않습니까? ¿Y no, acaso no debemos de tener el evangelio preciso de Jesús en quien nosotros creemos? 왜 성경을 이렇게 강조합니까? Porque es que se enfatiza tanto la Biblia. 그렇잖아요. 우리 성경이 가라면 가고 성경이 서라면 서는 거예요. Es que nosotros si la Biblia nos dice ve, entonces vamos, y si nos dice para, entonces paramos. 만물은 하나님의 말씀대로 유지됩니다. Y entonces toda la creación ahora se continúa con la palabra de Dios. 지금도 말씀은 성취됩니다. Incluso ahora se cumple la palabra. 여러분, 우린 성경의 복음으로 돌아가야 돼요. Nosotros debemos de regresarnos al evangelio de la Biblia. 100% 성경의 복음을 이해하고 있어야 돼요. Y debemos de entender completamente el evangelio de la Biblia. 100% 성경의 복음으로 우리를 살리고 있어야 돼요. Y entonces nosotros debemos de salvar con el evangelio 100% de la Biblia. 100% 성경의 복음만이 나를 살리고 있어야 된단 말이에요. Y entonces verdaderamente el evangelio 100% de la Biblia es el que me tiene que estar salvando. 우린요, 이 100% 성경의 복음에 반응하는 사람을 찾으러 Nosotros buscamos a las personas que reaccionan 100% al evangelio de la Biblia. 그 한 사람이 한 지역을 살려요. Y una de estas personas se encarga de salvar a una región. 그 한 사람이 한 나라를 살립니다. Esta persona puede salvar un país. 하나님의 역사를 가지고 있는 사람이 이기는 거예요. Entonces las personas que poseen esta obra de Dios lo pueden hacer. 아멘입니까? Amén. 주를 향한 열심히 있는 사람이 이기겠어요? 하나님의 역사를 가지고 있는 사람이 이기겠어요? ¿Serán las personas que tienen el esfuerzo para con el Señor los que prevalecen o las personas que con quien Dios verdaderamente obra los que prevalecen? 하나님이 미치도록 이 땅에 성취하고 싶은 성령의 복음을 가지고 있는 사람을 통해 역사하신다고요. Es que Dios verdaderamente obra con aquellas personas que tienen el evangelio que Dios tanto desea compartir en el mundo. 이 땅에 70억의 인생이 돌아다니는데 성경을 복음을 아는 인생들이 없어요. Hay 7 billones de personas en todo el mundo, pero ni uno conoce el evangelio de la Biblia. 오늘 그 축복의 시간이 됐으면 좋겠습니다. Hoy me gustaría que fuera un tiempo de bendición en este término para ustedes. 마태복음 7장 20절부터 23절에 보면 이런 말씀이 있죠. Si miramos en Mateo 7, del 20 al 23 nos dice:
너희가 주여 주여 하는 자마다 천국에 갈 것이 아니다. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. 우리가 주여 주여고 예수 믿고 있다고 하나님 나라 가는 게 아니라 No solo porque nosotros decimos creo en Jesús y porque le digo Señor, Señor, voy a entrar al reino de los cielos. 주의 뜻대로 행하는 자야 하나님 나라에 간다고 말합니다. Sino solo el que hace la voluntad del Padre puede entrar al reino de los cielos. 주의 뜻대로 행해야 돼요. Los que hacen la voluntad del Padre. 오늘 주의 뜻이 우리에게 발견되어져요. Entonces hoy tenemos que descubrir cuál es la voluntad del Padre. 그 하나님의 뜻이 뭡니까? ¿Cuál es la voluntad del Padre? 요한복음 6장 4절을 말씀해 보면요. Si nosotros miramos en Juan 6:40, 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 겁니다. podemos ver que la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo, 진짜 예수를 보고 믿는 거예요. aquellos que verdaderamente miran a Jesús y le creen. 예수를 봤다는 게 뭡니까? Entonces, ¿qué es el ver a Jesús? 진짜 눈이 열렸다는 Que 거예요. verdaderamente han abierto sus ojos a 정말 Él. 예수가 누군지 봐버려야 돼요. Que verdaderamente nosotros tenemos que ver a Jesús. ¿Quién es 예수를 Él? 누구로 보고 믿냐 그 말이에요. Y entonces, ¿quién estamos diciendo que es Jesús? 예수를 어떻게 보고 믿냐 그 말입니다. ¿Y cómo nosotros lo estamos viendo? ¿Cómo le estamos creyendo? 옛날 구소련이 완전히 망해버렸잖아요. Entonces nosotros podemos ver que en la antigüedad muchos perecían. 러시아와 중앙아시아 동유럽으로 다 쪼개져 버렸습니다. Podemos ver que, digamos, la Unión Soviética había aparecido y se había partido en el Medio Oriente y también en Rusia y en otros lugares. 그 완전히 망했을 때 그때 한참 그 현장을 뛰어다녔어요. Y entonces cuando este campo estaba pereciendo, yo fui a este campo 완전히 망했습니다. y estaba perecido completamente. 빵 하나 사려고 200m, 300m 줄을 서 있어요. Y entonces para comprar un pan la gente se alineaba 200, 300 metros. 화장실 가서 일 보고 뒤에 닦을 휴지 하나가 없어요. Y no tenían ni el papel para poder limpiarse después de ir al baño. 미치는 줄 알았어요. Entonces era una situación crítica. 생활에 필요한 거 눈에 띄면 다 훔쳐가요. Y entonces todo lo que ellos miraban que era útil para la vida cotidiana se lo robaban. 경기 않는 이 뚜껑이 없어요. Y no tenían tampoco ni siquiera la tapadera del inodoro. 물통 뚜껑도 가져요. Y también se robaban incluso las tapas de las botellas de agua. 물통의 부속도 다 빼간다니. Incluso si llevaban, digamos, las partes para agarrar de todo. 자동차를 완전히 싸서 완전하게 밀봉해서 묶어놓지 않으면 Y entonces si ellos no ataban su carro y lo blindaban, 아침에 차가 나오면 차가 벽돌 위에 떠 있어요. entonces ellos miraban que después de que salía, su carro estaba ya flotando sobre ladrillos. 바퀴 다 빼갔어요. Porque se robaban las llantas. 밀러 다 빼갔어요. Y se robaban también todas las otras partes. 핸들 뽑아간다니. Y se robaban también el timón. 돈 되고 부품 되는 걸 다 뜯어갔다. Todo lo que les era de dinero, todo lo que podían vender, se lo robaban. 온 나라 국민이 100% 다 도둑놈들. Y entonces todo el pueblo estaba así en ese estado. 그때 막 뛰어다녔어요. Y entonces yo estaba allí. 정말 미신이 다녔어요. Y verdaderamente era una situación crítica. 돈도 뺏기고 Y entonces le robaban el dinero a uno. 철창에도 갇히고 Y entonces a veces uno era preso. 이유 없어 그냥 잡아다 가다 놔요. Y entonces uno simplemente lo ponían en la cárcel sin ninguna razón. 경찰에 가서 그냥 가다 놓는다니까 철창 끌고 이유 없이 끌고 가서 가다 놔요. Entonces los policías lo agarraban a uno y sin razón alguna a uno lo metían a la cárcel. 1시간, 2시간 가다 놓는다니까 그냥 아무 말 없이요. Y entonces 1 o 2 horas lo ponían en la cárcel sin ninguna razón aparente. 그 여권 뺏어가요. Y entonces le robaban también el pasaporte. 잘못한 게 없다니까요. Y no había hecho nada malo. 근데 한국 사람들이 이 돈이 있다는 걸 아니까요. 이 사람들이 장난하는 거예요. Pero como la gente sabía que los coreanos vivían un poco bien, entonces ellos no eran algo común y corriente. 외국에서 온 사람은 현금을 조금 갖고 다니잖아요. Y entonces la gente que sale al extranjero siempre lleva un poco de efectivo. 한 몇 시간 가다 놓고 옵니다. Y entonces ellos verdaderamente van durante unas horas. 이러고 있어요. Y entonces es por el dinero. 딴 말도 안 합니다. Y no dicen nada más. $100만 달라. Simplemente dicen dame $100. 돈 많이 뺏겼어요. Y entonces ni siquiera se roban todo. 나와야 되잖아. Y entonces uno tenía que salir del país. 좀 공항에서도 몇 번 갇혔습니다. Incluso yo dentro del aeropuerto había estado preso durante un tiempo. 예, 하나님 말씀 전하신다고 슈퍼를 또 다 띄워주시고. Y yo creo que por compartir la palabra Dios está celebrando también. 말씀이 할렐루야입니다. Entonces verdaderamente esto es algo de lo que nos tenemos que alegrar. 그런데요, 그런 일련의 많은 일들이 조금도 힘들게 느껴져 본 적이 없어요. Pero digamos dentro de todo este año no hubo ni una dificultad. 그렇죠. 하나님의 말씀이 역사하니까. Porque la palabra de Dios obraba. 중앙아시아 모슬렘들이 복음 받고 푹푹 무릎 꿇는데요. 정말로 죽음이 안 무섭더라고요. Y verdaderamente cuando los musulmanes en el Medio Oriente recibían la palabra de Dios y se arrodillaban ante esta palabra, ni la muerte daba miedo. 그 15, 16년에 세워진 모슬렘의 그 교회가 지금도 있습니다. Y esta iglesia musulmana que se levantó hace 15 años aún sigue vigente. 모슬렘들이요, 저희 죽인다고 수십 명이 따라다녔었어요. 사도 바울을 이해한다니까요. Y entonces yo entiendo al apóstol Pablo porque había muchos musulmanes que nos perseguían para matarnos. 하도 소동이 일어나니까요. Y como había tanto ruido,
한 지역에 들어가서야 한 7만 명 정도 되는 동네에. Entonces entramos a una región de 70,000. 여러분 모슬렘 지역에 가면 10만, 20만, 30만이 문제가 아닙니다. 그 지역 전체에 교회 하나가 없어요. Y entonces cuando uno entra a una región musulmana, el problema no son 20,000, 3,000 personas, sino que no hay ni una iglesia en esta región. 거기 가서 교회를 세웠다니. Y entonces levantar una iglesia en esta región. 한 7만 명 되는 도시에 한 12명 들어가서 복음을 전했어요. Entonces unos 12 entramos a una región de 70,000 para compartir el evangelio. 거짓말 요만큼도 안 보태고요. 그날 하루 만에 100명이 넘게 예수를 영접했어요. Y entonces no les miento ni un poquito, 100 personas aceptaron en ese mismo día. 그 동네가 뒤집어졌어요. Y entonces toda esta región se conmovió. 막 사람들이 쫓아다니고 Y entonces toda la gente nos empezaba a perseguir. 경찰에 신고가 됐어요. Y entonces la gente empezaba a denunciarnos a la policía. 팀들이 다 감옥에 경찰에 잡혀갔다니까. Y entonces el equipo era preso. 죄목이 없잖아요. Y entonces no teníamos nada. 중앙아시아 모슬렘 종교를 보장해놔요. 법적으로 보장해주게 돼 있어요. Porque en ese lugar la religión está protegida por la ley. 저 중동에 있는 모슬렘하고 좀 다릅니다. Y entonces digamos es diferente a estos lugares del Medio Oriente que los musulmanes. 실제 현장에 핍박도 있고 여러 가지 문제도 있고 어려운 점도 있지만 법적으로는 보장하게 돼 있어요. Y entonces aunque pueda haber digamos una gran persecución y aunque pueden haber problemas legalmente, uno está garantizado. 실제로 위협이 되지만 법적으로는 보장돼 있다니까. Y entonces puede haber una presión, pero legalmente por lo menos están asegurados. 서울 안 여겼어요. Pero ahí no. 너무 소동이 일어났답니다. Ocurrió un gran relajo. 저희 한 사람한테 2명씩 경찰을 붙였어요. Y entonces a cada una de las personas nos ponían 2 policías que nos seguían. 당신들 조금이라도 법을 어기는 행동을 하면 바로 체포한다. Y si hacíamos algo que remotamente parecía violar la ley, nos atrapaban. 그들은 우리를 잡으려고 한 건데요. 하나님 우리를 보호한 거예요. Y entonces ellos salían para atraparnos, pero Dios es quien nos protegía. 여러분 공산권들은요. 이 공권력의 파워가 대단합니다. Para los comunistas, verdaderamente el gobierno es algo sumamente poderoso. 이렇게 큰 모자 쓴 사람이 딱 한마디 하면 수천 명이 다 움직여요. Porque si una persona con una gran gorra dice una palabra, miles se mueren. 이런 제복 입은 사람 둘이요. 저희 한 사람씩 둘을 따라다닙니다. Y entonces de las personas que tenían estas gorras, 2 seguían a cada uno de nuestro grupo. 저희가 어디 가서 복음 전하면 집 앞에 둘이 딱 지켜요. Y entonces cuando nosotros íbamos a compartir el evangelio en una casa, las 2 personas se quedaban frente a la casa protegiéndola. 저희들이 5m 정도 떨어져서 24시간 같이 다녀요. Y entonces sin despegarse de nosotros las 24 horas nos seguían. 저희 죽인다고 막 폭동이나 사람 쫓아다니는데 한 사람도 못 건드려요. Y entonces toda la gente nos seguía para matarnos, pero ni uno verdaderamente fue herido. 3일 후에 그 현장에 20몇 명이 예수 믿겠다는 사람이 모여서 교회가 세워졌어요. Y verdaderamente después de 3 días muchas personas querían creer en el Señor y se levantó una iglesia. 저는요 정말로 많은 걸 봤어요. Verdaderamente he visto mucho. 하나님의 역사는 막지 못합니다. La obra de Dios es algo que nadie puede parar. 그 하나님 지금도 역사하시면 막을 수가 없어요. Y si Dios obra ahora, nadie lo puede 오늘 parar. 여러분 굉장히 중요한 생각으로 말씀을 들어야 돼요. Y entonces deben de escuchar esta palabra de Dios con gran esfuerzo. 소수가 모였어도 의미를 알고 말씀을 받아야 되는 거예요. Porque aunque se reúna una minoría, deben de saber el significado para recibir esta palabra. 마태복음 7장 22절에 뭐라고 말합니까? Si miramos en Mateo 7:22, ¿qué vemos? 주의 이름으로 선지자 노릇하는 게 중요한 게 Lo 아니라니까. importante no es haber profetizado en el nombre del Señor. 주의 이름으로 귀신을 죽고 별짓을 다 해본들 많은 권능을 행해본들 Y entonces sí importa si han echado fuera demonios, si han hecho cosas. 주님께서 뭐라 말합니까? ¿Qué es lo que dice el Señor? 이 악한 종이라고 말하잖아요. Entonces les dice que son hacedores de maldad. 내가 주 이름으로 하는 많은 일을 했습니다. Y entonces muchos dicen, yo he hecho cosas para ti, Señor. 예수님이 말하셨습니다. 나는 너를 도무도 조용히 너를 알지 못한다. Pero ¿qué dice Jesús? Nunca os conocí. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 여러분 우리가 원하는 신앙생활이 답이 아니에요. Es que la vida de fe que nosotros queremos no es la respuesta. 내가 하는 신앙생활이 답이 아니라고. La vida de fe que yo hago no es la respuesta. 우린 성경에 보면 성경의 신앙, 성경의 믿음으로 돌아가야 됩니다. Sino que nosotros debemos de regresarnos a lo que es el Evangelio de la Biblia, a la fe de la Biblia. 요한복음 20장 31절에 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que nos dice en Juan 20:31? 이 성경의 기록 목적을 말합니다. Nos habla del objetivo por el cual fue escrito esta Biblia. 읽어주세요. Entonces me gustaría que lo leyésemos. Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 여러분 깊게 보시라니까요. Ustedes fíjense profundamente. 오늘 성경의 기록 목적입니다. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. 이 성경을 기록한 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo por el que esta Biblia fue escrito? 너희로 예수가 그리스도심을 믿게 하려 하십니다.
para que creáis que Jesús es el Cristo 또 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하려 y 합니다. para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경의 기록 목적이 뭐라고요? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia 예수를 entonces? 그리스도로 믿는 겁니다. Que crean que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도가 No 아니라니까요. es simplemente Jesucristo, 예수가 그리스도십니다. sino que el hecho de que Jesús es el Cristo. 제 이름이 전원철이에요. Mi nombre es Chonon Chol. 목사입니다. Yo soy un pastor. 전원철 목사라니까요. Yo soy el pastor Chonon Chol. 그렇지요. 전원철은 이름입니다. Entonces Chonon Chol es mi nombre. 직분이 목사예요. Pero mi oficio es el de un pastor. 예수는 이름입니다. Entonces Jesús es su nombre. 그리스도는 직분이요. Pero Cristo es su oficio. 예수가 어떤 일을 하신 분이냐? ¿Y qué es lo que hizo este Jesús? 예수를 누구로 믿는 것이냐? Y entonces, ¿quién es de quien habla Jesús? 성경은 그걸 말하고 있어요. Eso es lo que nos habla la Biblia. 예수 그리스도 그게 아닙니다. No es simplemente Jesucristo, Jesucristo, 정말로 예수를 아는 자가 예수가 그리스도시구나 이렇게 되는 거예요. sino que verdaderamente aquellos que creen en Jesús, los que lo conocen, lo saben. 요한복음 5장 39절에도 기록되어 있죠. También lo dice en Juan 5:39. 예수님께서 제자들에게 설명한 메시지입니다. Es el mensaje que le explicaba Jesús a los discípulos. 너희가 성경을 통해서 영생을 얻으려고 성경을 상고하거니와. Entonces vosotros escudriñad las escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna. 그렇죠. 생명 얻는 비밀이 하나님의 말씀이 있음을 알고 있어요. Entonces sí, ustedes saben que en la palabra de Dios está el misterio para la vida eterna. 그러나 성경이 누구를 얘기로 한 겁니까? Pero ¿de quién habla toda la Biblia? 예수가 누구시냐에 대한 말을 한 겁니다. Habla acerca de quién es Jesús. 누가복음 24장 27절로 또 44절까지 기록되어 있어요. Y también lo dice en Lucas 24, 27 y también versículo 44. 예수님께서 성경 전체를 두고 제자들에게 설명합니다. Jesús a través de toda la Biblia le explica a los discípulos. 이 성경의 말씀대로 성취되어야 될 그 성취가 바로 나에 대한 얘기죠. Y entonces todo esto que tiene que ser cumplido de la palabra se trata acerca de mí, dijo él. 그럼 성경은 약속의 책입니다. La Biblia es una promesa, 그렇죠. 하나님의 es 약속이라니까요. la promesa de Dios. 반드시 성취될 약속의 Y 책입니다. es una palabra que absolutamente se va a cumplir. 그렇죠. 구약은 무슨 약속입니까? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿De qué se 옛날 trata la 약속이란 promesa? 말이에요. ¿De qué es? 주제가 뭡니까? ¿Cuál es el tema? 오실 메시아. El Mesías que va a venir. 다 아시죠? Todos lo 오실 saben. 메시아. El Mesías que va a venir. 신약은 주제가 뭡니까? ¿Y cuál es el tema del Nuevo Testamento? 새로운 약속입니다. Es la nueva promesa. 새 언약이에요. Es el nuevo pacto. 오신 메시아. Es el Mesías que vino. 맞지요? ¿O no? 그분이 오셔서 뭐 했습니까? Y entonces él vino e hizo qué? 십자가와 부활로 모든 하나님의 말씀을 완성하셨어요. Que verdaderamente a través de la cruz y resurrección él completó toda la obra de Dios. 그리고 또 하나의 아직 성취되지 않은 하나의 언약을 Y 말씀하셨어요. algo más que se tiene que cumplir aún. 땅끝까지 복음이 증거된 후에 다시 올 것이다. Que cuando este evangelio del reino se ha predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 다시 오실 메시아. Entonces el Mesías vendrá de nuevo. 맞습니까? ¿Es correcto? 성경은 누구에 대한 얘기죠? La Biblia acerca de quién se trata. 메시아에 대한 말. Se trata acerca del Mesías. 메시아는 뭡니까? ¿Y qué es el Mesías? 우리 할렐루야 찬양할 때도 나오죠. Entonces cuando nosotros estamos alabando, aleluya, estamos Mesia hablando 찬양도 있잖아요. del Mesías y nosotros alabamos de él 한 2시간 찬양합니다. durante 2 horas. 할렐루야 할렐루야. Y entonces aleluya, aleluya. 그 마지막 그 정점에 있는 찬양이고. Y entonces digamos de último. 메시아는 뭡니까? ¿Pero qué es el Mesías? 요한복음 1장 41절에 기록되어 있어요. Entonces esto está registrado también. 메시아를 번역한즉 그리스도다. Que Mesías traducido es Cristo. 메시아가 무슨 말이라고요? Entonces, ¿qué significa Mesías? 그리스도란 말이에요. Es Cristo. 성경은 뭐에 대한 말이죠? Entonces la Biblia de qué nos habla? 그리스도 오실 것이다. Que el Cristo va a venir. 그게 구약이에요. Este es el Antiguo Testamento. 오실 그리스도 바라보는 것만으로도 응답받아. Entonces solamente viendo el Cristo que va a venir, entonces tenemos respuesta. 신약 구약이 약속하신 그 그리스도가 오셨어요. Y este Cristo de que nos habla del Nuevo Testamento, este vino y el Antiguo 하나님의 Testamento también. 예언대로 십자가와 부활로 모든 인간 문제 끝냈습니다. Y de acuerdo a la profecía de Dios es que a través de la cruz y la resurrección todos los problemas del hombre fueron consumados. 사복음서에 있는 대로 이미 십자가와 부활로 약속하신 예언을 다 완성했다니까요. Y así como lo dicen los 4 evangelios, todas las profecías, todas las promesas fueron cumplidas en él. 완성했기 때문에 예수만 믿으면 구원을 받아요. Y si como verdaderamente fueron cumplidas, si creemos en este Jesús somos salvos. 맞습니까? Es correcto. 예수 이름으로 기도하면 응답을 받아요. Y si oramos en el nombre de Jesús somos salvos. 예수를 믿는 자에게 하나님의 성령이 함께합니다. Y si creemos en Jesús, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios se encuentra con nosotros. 맞습니까? ¿Es correcto? 이제 그분이 남은 하나의 성취되지 않은 언약 하나 남았습니다. Este es un pacto que se debe cumplir entonces aún. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거된 후에 내가 올 것이다. Solo uno queda. Cuando este evangelio del reino sea dado como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 약속하신 그리스도께서 십자가와 부활로 완성하시고 나에게 함께 하십니다. Entonces verdaderamente así como fue prometido, Él lo cumplió en la cruz y Él está con nosotros. 우리는 하나님의 말씀과 언약을 믿고 사는 거라니까요. Nosotros vivimos creyendo en la palabra de Dios y su pacto. 자, 그 말씀이 무엇을 우리에게 요구합니까? Y entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nos pide esta palabra? 세계 복음합니다. La evangelización mundial. 주님이 다시 오실 길을 예비하고 사는 거예요. El preparar el camino para que el Señor venga de nuevo. 주를 위해 사는 거예요.
Entonces vivir por el Señor. 오늘 하나님의 말씀을 같이 풀어나가겠습니다. Entonces esta palabra de Dios es la que tenemos que desarrollar. 성경은 메시아에 대한 기록입니다. La Biblia nos habla del Mesías, 그리스도를 말하고 있다는 거예요. nos habla de Cristo, 그런데 우리가 그리스도를 몰라. pero nosotros no conocemos a Cristo, 단어로만 solo la palabra, 그리스도. Cristo. 뭔 뜻입니까? ¿Pero qué significa? 우리가 그분을 믿잖아요. Nosotros creemos en Él, ¿o no? 믿는 분을 몰라. Pero no sabemos en quién creemos entonces. 뭐 뜻입니까? Entonces, ¿qué significa Cristo? 모른다니까요. No lo sabemos. 모르고 믿어. Entonces lo creemos sin saberlo. 모르고 믿고 있다고. Entonces estamos queriéndolo sin saberlo. 여러분, 모르는 걸 믿고 있는 게 믿는 겁니까? Entonces el creer en algo que yo no sé es creer de verdad. 모르는 걸 믿고 있는 게 믿음이냐고요. Entonces el creer en algo que yo no conozco ni sé es verdad acaso. 그죠? 내가 모르는 걸 믿고 있어. Entonces si estoy creyendo en algo que no sé, 대상만 알아. entonces yo solo sé quién, 내가 cómo se 믿는 llama. 분이 예수라. Entonces se llama Jesús. 끝이요. Fin. 그분이 그리스도입니다. Y Él es el Cristo. 성경 그 예수가 그리스도라고 말을 하고 있어요. Y la Biblia nos habla de que Él es el Cristo. 몇천 년 동안 40여 명의 사람을 통해서 끊임없이 예수가 그리스도라고 설명을 하고 있다니까요. Y entonces durante muchos años, durante miles de años se nos está explicando de Cristo. 왜 그렇게 하나님의 말씀을 듣는 이스라엘 사람들이 예수님을 십자가 못 박아 죽였습니까? Pero ¿por qué los israelitas que tanto anhelaban la palabra de Dios, tanto la guardaban, crucificaron a este Jesús? 예수가 그리스도가 아니라고 죽여버렸다니까요. Porque ellos dijeron que Jesús no era el Cristo y lo mataron. 예수가 그리스도라는 사실을 모르는 거예요. Es que ellos no sabían que Jesús era el Cristo. 여러분, 내가 믿는 예수가 그리스도라는 사실을 모르고 믿어요. Entonces nosotros estamos creyendo sin saber de la misma forma que Jesús es el Cristo. 말만 알고 있다니까요. Simplemente conozco la palabra y ya. 성경의 복음은 예수가 그리스도라는 겁니다. Es que el evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 초대교회와 초대교회 사도들이 성경에 도대체 어떤 메시지를 하고 다녔습니까? La iglesia primitiva y los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿qué mensaje compartían? 성경이 가장 정확한 답을 주고 있어요. La Biblia nos habla de la respuesta más precisa. 요한복음 1장 1절에 뭐라 말합니까? ¿Qué nos dice Juan 1:1? 태초에 말씀이 계십니다. Que en el principio era el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 Y ese verbo estaba con Dios. 이 말씀이 곧 Y 하나님이시죠. ese verbo era Dios. 아멘입니까? 아멘. 말씀이 하나님입니다. Entonces la palabra, el verbo es Dios. 요한복음 1장 14절에 뭐라고 돼 있죠? Pero que nos dice en Juan 1:14. 그 말씀이신 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다. Que este Dios, que es el verbo, la palabra, Él se vistió de carne para venir. 말씀이신 하나님이 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 말씀의 성취로 Y 오셨다니까요. entonces este verbo, esta palabra que es Dios, vino a nosotros y entonces cumplió esta palabra. 그분이 그리스도 예수입니다. Y Él es Cristo, es Jesús. 마태복음 5장 17절로 18절에 뭐라 말하죠? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en Mateo 5, del 17 al 10, y el 15 al 17, perdón? 그 하나님의 말씀은 1.1도 변함없이 반드시 하나님 능력 가운데 성취됩니다. Que toda esta palabra de Dios se tiene que cumplir, que ni una coma ni una jota van a faltar. 그 성취될 말씀의 키 핵심이 바로 예수 그리스도입니다. Pero el núcleo de esta palabra que se cumple es que Jesús es el Cristo. 이 예수 그리스도가 얼마나 중요합니까? ¿Qué tan importante es este Jesucristo entonces? 로마서 11장 36절에 뭐라 말하죠? ¿Qué es lo que nos dice Romanos 11:76? 만물이 주에게서 나오고 Que toda la creación sale de Él 주로 말미암고 y que todo es por Él 주에게로 y 돌아갑니다. que es para Él. 할렐루야. Aleluya. 만물이 그분에게 시작됐어요. Y entonces toda la creación empezó desde Él. 만물이 그분으로 말미암아 자칫 유지가 됩니다. Y entonces toda la creación continúa porque Él está. 우리 만물의 결론이 그리스도 그분 안에 있어요. Entonces toda la conclusión de toda la existencia está en Él. 우리가 이 어마어마한 물을 말씀대로 모르고 있다면, Pero nosotros no conocemos la palabra de este tan tremendo. 우리가 이 어마어마한 하나님의 진리를 말씀대로 이해하지 못하고 Y 있다면, entonces no estamos entendiendo esta palabra. 그게 어찌 믿음이 되겠습니까? Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tener fe? 그게 어찌 성경의 믿음이냐고요? ¿Y cómo podemos decir que tenemos la fe en la 그게 Biblia? 진짜 예수를 믿는 겁니까? ¿Será que 성경과 verdaderamente creemos en 성경으로 Jesús? 신앙의 대상을 믿는 겁니까? ¿Verdaderamente estamos creyendo en Él verdaderamente? 성경이 뭘 말하는지도 모르고, Si ni siquiera sabemos qué es lo que nos dice la Biblia 성경 de 중에 Él. 뭘 믿는지도 모르고, Y no sabemos qué creemos. 성경이 말하는 구원이 고작 죽어서 천국 가는 거예요. Y nosotros pensamos que la salvación apenas es morir e ir al cielo después. 그죠? 저도 그랬다니까요, Yo 보면. antes era así también. 예수님 내 죄 때문에 죽으셨어. Entonces Jesús murió por mi pecado. 맨날 회개하고 주님 잘못했어. Y siempre me arrepentía, siempre derramaba lágrimas. 한 게 없거든. Y no había un fin. 주를 위해 사는 게 뭔지는 모르겠거든. No sabía que era vivir por el Señor. 늘 하나님, 거룩한 하나님 앞에 서면 그냥 내 죄밖에 안 보여. Y cuando estaba ante el Dios Santo, lo único que miraba era mi pecado. 그분이 나를 내 죄를 용서하셨어. Y Él perdonó mi pecado. 고마워요. Y sí, gracias. 그러니 뭡니까? 오직 고만 때만 주님 앞에 그냥 눌려 살다가 천국 가는 거예요. Y entonces simplemente vivo afligido y yo vivo con este temor de que no estoy al estándar de Dios y luego me muero y voy al cielo y ya. 죄 문제 해결과 천국 가는 거예요. Y entonces simplemente se me soluciona el pecado y voy al cielo. 전 그 이상의 답이 Yo 없었어요. no tenía más respuesta que esto.
열심히 다녔다니까. Y yo me esforzaba en ir. 전 정말 열심히 다녔어요. Verdaderamente me esforzaba. 그 이상의 답이 없었어요. Pero no tenía más respuesta que esto. 혹시 여러분 그러지 않습니까? No sé si ustedes son así también. 성경이 말하는 구원이 그거라고 생각하세요? ¿Ustedes piensan que la salvación que nos da la Biblia solo es esto? 맨날 죄 문제 걸려 있고 주 앞에 회개하고 눈물 흘리고 연약한 나만 바라보다가 간신히 천국 가는 거예요. ¿Será que simplemente yo estoy viéndome ante el Señor y miro solo mi pecado y yo me arrepiento y derramo lágrimas y entonces estoy llorando y después de eso me voy al cielo? 초대교회 성경의 사도들이 전한 복음이 뭡니까? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que proclamó la iglesia primitiva y los apóstoles? 성경이 말하는 그들의 복음이 뭐였냐고. ¿Cuál es el mensaje que nos dice la Biblia? 사도행전 2장 36절입니다. En Hechos 2:36. 베드로가 성령 충만받아 첫 번째 한 초대교회 첫 설교입니다. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y él compartió el primer mensaje de toda la iglesia primitiva. 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que él compartió? 너희가 십자가에 못 박아 죽인 그 예수가 하나님 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨다. Este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 그 예수가 우리의 믿음의 주요. Y este Jesús es el Señor de nuestra fe. 그가 우리 믿음의 하나님이라. Y Él es el Dios de nuestra fe. 그가 하나님의 약속인 그리스도입니다. Y Él es el Cristo de la promesa. 베드로가 성령 충만받아 맺힌 메시지가 바로 그겁니다. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó este mensaje. 그 예수가 우리의 주가 되심이 우리의 그리스도시다. Y este Jesús es nuestro Señor y es nuestro Cristo. 요한복음 5장 42절에 말하죠. Y si nosotros podemos ver en Hechos 사도들의 5:42, 초대교회 예루살렘 교회 분위기가 뭡니까? ¿cuál era el ambiente de los apóstoles y de la iglesia primitiva? 도대체 초대교회는 어떤 교회였냐고요? ¿Qué iglesia era la iglesia primitiva? 그들이 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. Porque todos los días, ya sea en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 성경의 첫 교회 예루살렘 교회. La primera iglesia de todo el mundo, Jerusalén. 그 교회의 메시지가 바로 이겁니다. El mensaje de esta iglesia era este. 예루살렘 교회는 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 La 않았어요. iglesia de Jerusalén no paraba día y noche y predicaba que Jesús es el Cristo. 이게 교회입니다. Eso es la iglesia. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 생을 건 초대교회가 그 메시지를 전했다니까요. Y entonces la iglesia que dio su vida por esto, dio su vida por esto. 9절에 기록되어 있죠. Y entonces lo podemos ver también escrito. 예수가 그리스도가 아니라고 예수 믿는 사람들을 잡아주려 하던 사울. Ese Saulo que iba a perseguir a las personas que creían que Jesús era el Cristo. 하나님 앞에 생을 걸었던 사울. Y ese que daba su vida ante Dios. 그 사울이 다메섹에서 예수 그리스도를 만납니다. Ese Saulo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. 그가 그리스도를 만나고 제자들과 함께 하다가 복음을 깨달아 버려요. Pero él después de encontrarse con Jesús, él se percata del Evangelio. 즉시로 회당을 향해 나아갑니다. Y de inmediato va a la sinagoga. 회당은 유대인이 모이는 자리 아닙니까? La sinagoga era el lugar en donde se reunían los judíos. 복음도 모르면서 하나님 믿는다고 모이는 사람들 아닙니까? Y eran las personas que decían creer en Dios sin conocer el Evangelio. 그 하나님의 율법이 무엇을 말하는지도 모르면서 모여있는 하나님 믿는 자들의 현장이란 말이에요. Y eran las personas que creían en Dios sin saber qué era lo que decía la ley de Dios. 그가 복음 깨닫고 즉시로 회당으로 달려갑니다. Pero después de percatarse del Evangelio, él entra a esta sinagoga 그리고 외쳤어요. y él grita, 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 유대인을 당혹하게 만들었거든요. Y él confundía a los judíos. 그 바울의 첫 메시지가 뭐냐? 예수가 그리스도입니다. El mensaje de Pablo que es que Jesús es el Cristo. 구약 제대로 약속하신 하나님의 말씀의 주인공 예수 그리스도. Y entonces verdaderamente este es el protagonista de esta palabra. 사도행전 17장 2절로 3절에 또 기록되어 있어요. También lo registra en Hechos 17 del 2 al 3. 사도 바울이 그리스도를 만나고 나서부터 끊임없이 전 세계를 향하여 복음을 전한 지 15년에서 17년이 지난 시간입니다. El apóstol Pablo había encontrándose con Cristo y entonces estaba compartiendo el Evangelio en todo el mundo sin cesar y había pasado desde el momento de su encuentro con Cristo 15 a 17 años. 그 긴 시간 변함없이 사도 바울의 메시지는 똑같아요. Y durante este tiempo muy largo su mensaje fue el mismo siempre. 그의 사역의 비밀은 똑같다니까요. Y entonces también este misterio fue el mismo. 성경의 뜻을 풀어 강론하여 말하죠. Y él declaraba y exponía por medio de las escrituras 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 뭘 가지고요? 성경을 가지고. ¿Con qué lo exponía? Con la Biblia. 성경의 뜻을 풀어 강론하여 예수가 그리스도다. Y entonces él exponía y declaraba por medio de las escrituras que Jesús es este Cristo. 이 성경은 우리에게 그리스도를 말해주고 있다니까. Que la Biblia nos habla de Cristo. 사도행전 18장 5절입니다. Podemos verlo en Hechos 18:5. 고린도 대역사를 일으키기 직전의 바울입니다. Y antes de causar esta gran obra en Corinto, Pablo, 하나님의 말씀에 사로잡혀 버렸어요. él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. 하나님의 성령의 역사로 사도 바울이 하나님의 말씀으로 사로잡아 버렸다고요. Y entonces también por la obra de Dios y por el Espíritu Santo él estaba preso. 그가 사로잡힌 하나님의 말씀이 뭡니까? Y entonces él estaba entregado a la palabra y qué palabra compartía él. 말하지 않고는 견딜 수 없는 사로잡힌 메시지가 뭐냐고요? ¿Cuál era el mensaje de que él no podía aguantar hablar? 예수가
그리스도다. que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 28절에요. Y también en Hechos 18:28, 아볼로라는 초대교회 굉장한 신학 박사가 나와요. Apolos era un gran teólogo de la fe. 베드로, 바울, 그리스도파, 아볼로파. Y entonces en la iglesia primitiva, cuando se dividieron en los que eran de Pablo, de Pedro, de Cristo y de Apolos. 고린도전서 1장 12절에 보면 교회의 분열이 될 만큼 아볼로파라는 생긴 만큼 Y 교회에 lo 영향을 podemos ver 줬어요. nosotros en 1 Corintios que la iglesia se dividió y Apolo era tan influenciante que él tenía su propio grupo. 이 어마어마한 신학 박사가 예수에 관한 것을 알아요. Pero este gran teólogo de la Biblia enseñaba acerca de Jesús. 어려서부터 주의 도를 섬겼어요. Y entonces él servía desde pequeño y él había aprendido los caminos del Señor. 언변이 좋고 성경에 능통해요. Y él era un varón muy elocuente y él hablaba muy bien de la Biblia. 예수에 잘 알고 말씀 많이 하고 말씀 잘 전한다니까요. Y entonces él conocía muy bien la Biblia y compartía bien la palabra. 성경에 능통한 성경의 박사입니다. Y él era un docto de la Biblia. 그런데 예수가 누군지 핵심이 없어요. Pero no tenía el núcleo de quién es Jesús. 예수에 관하여 알아. Y simplemente conocía acerca de 사도 Jesús. 바울의 제자였던 브루실라 아굴라도 Y Priscila y Aquila, quienes eran los discípulos de él. 그들이 조용히 불러서 하나님의 성경의 성경의 진리를 설명해 줍니다. Priscila y Aquila, que eran los discípulos de Pablo, lo tomaron aparte y le explican acerca de las escrituras más exactamente. 그가 성경을 통해 깨달아 버려요. Y entonces a través de la Biblia él se percata. 그리고 즉시로 전하는 메시지가 뭡니까? ¿Y cuál es el mensaje que él de inmediato predica? 성경을 가지고 Con la Biblia. 유대인들에게 Y entonces iba y a los 성경을 judíos. 가지고 전달합니다. Y entonces lo demostraba por las escrituras. 그 예수가 그리스도다. Y demostraba que Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 성경은 이 비밀을 말해요. Entonces este es el misterio de la Biblia. 우린 예수를 그리스도로 믿어야 됩니다. Nosotros debemos de creer en Jesús como el 그리스도가 Cristo. 무엇인지를 이해하고 있어요. Debemos de entender quién es el Cristo. 호세아서 4장 6절에 뭐라고 말씀합니까? Oseas 4:6 que nos dice, 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다는. mi pueblo perece por falta de conocimiento. 하나님 무엇을 말씀하고 원하시는지를 우리 바르게 알고 있어요. Nosotros debemos de saber entonces correctamente qué es lo que Dios desea y qué es lo que Dios anhela. 그 가장 중요한 핵심을 모르면서 우리는 다른 것으로 열심히 합니다. Pero no sabiendo el núcleo, nosotros nos esforzamos en otras cosas. 답이 아니라니까요. Y no es una respuesta. 성경은 예수 그리스도에 대한 예언입니다. La Biblia se trata acerca de Jesucristo. 그 그리스도를 성취하셨습니다. Y este Cristo cumplió todo. 우리에게 완벽한 응답으로 역사하셨어요. Y Él obró con la respuesta perfecta sobre 그게 nosotros. 응답입니다. Y esta es la respuesta. 이 성경의 복음이 정확히 전달될 때마다 성경의 폭발적인 역사가 일어났어요. Cuando se comparte este evangelio preciso de la Biblia, entonces ocurre una obra explosiva. 예수가 그리스도라는 베드로의 설교를 통해서요. A través del mensaje de Pedro que Jesús es el Cristo. 사도행전 2장 41절 말씀해 보니까 3천 성도가 일어납니다. Viendo Hechos 2:41 podemos ver que se levantan 3,000 discípulos. 그 나라에 믿는 자의 수가 3천이나 더하더라. Y entonces las personas que creían en ese día eran como 3,000. 사도행전 4장 5절 말씀해 보니까요. Y nosotros cuando podemos ver en Hechos 4:5. 그 어마어마한 예수의 복음을 통해서요. 남녀만 5천이나 사는 제자가 일어나 버려요. Y a través de este discípulo tan grande que Jesús es el Cristo, este mensaje, este evangelio, se levantaron alrededor de 5,000 varones. 사도행전 5장 14절 말씀해 보면 Y si nosotros también podemos ver en Hechos 5:17, 그 복음과 증거 앞에 남녀의 큰 무리가 돌아왔습니다. podemos ver que muchos varones y también muchas mujeres aceptaban esto. 헤아릴 수가 없어요. Y entonces no se podían contar. 사도행전 6장 7절에 보면요. 처다한 제사장의 무리가 돌아왔다고 Y 기록해요. en Hechos 6:7 nos dice que una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. 허다한 제사장들이 돌아와 버렸어요. Entonces incluso los sacerdotes obedecían a esta fe. 왜 성경 끝으로 그리스도만 강조합니까? Entonces, ¿por qué la Biblia solo enfatiza el Cristo? 왜 그리스도에 대냐니까요. Porque tiene que ser acerca de Cristo. 왜 그리스도만 올바르게 깨달아야 됩니까? Y entonces, ¿por qué nos tenemos que percatar de Cristo correctamente? 성경은 예수를 믿으라고 말한 적이 없어요. La Biblia nunca nos dice cree en Jesús. 그리스도를 말하고 있습니다. Nos habla de Cristo. 그리스도가 오실 것이다. Que el Cristo vendrá. 그리스도 오시면 인생의 모든 문제 끝낼 것이다. Y que cuando venga el Cristo se terminarán todos los problemas de la vida. 그 그리스도를 믿는 자가 구원을 받을 것이다. Y aquellos que creen en este Cristo serán salvos. 모든 걸 완성하고 또 다시 오실 것이다. Y entonces después para cumplir todo Él vendrá de nuevo. 그 그리스도가 누구냐? ¿Y quién es ese Cristo? 그 그리스도가 예수입니다. Este es Jesús. 예수로 오셨어요. Jesús vino. 자기 백성을 자기의 죄에서 구원할 자. Él vino para liberar a su pueblo del pecado. 마태복음 1장 21절 아닙니까? Esto no lo vemos acaso en Mateo 1:21. 여호와의 구원이란 뜻입니다. Él es la salvación de Jehová. 자기 백성을 Él vino para que su pueblo 저들의 죄에서 구원해낸다. pueda ser salvo de su pecado. 어떻게 해요? ¿Y cómo? 마태복음 1장 23절 En el Mateo 1:23, 하나님이 우리와 함께 계신다. estando Dios con nosotros, 임마누엘 Emmanuel, 하나님과 함께하는 비밀. siendo nosotros gente que está con Dios. 예수가
그리스도십니다. A través de Jesús el Cristo. 성경은 이걸만 말해요. Eso es lo que nos dice la Biblia. 왜 그리스도에만 되냐? ¿Y por qué tiene que ser solo en 간단한 Cristo? 답입니다. Es una respuesta muy simple. 원래 인간이 뭡니까? ¿Qué es el hombre original? 창세기 1장 27절. En Génesis 1:27. 하나님의 형상대로 지음받았어요. Es un ser creado a la imagen de Dios. 남자 여자는 우리의 외형일 뿐입니다. Entonces el ser un hombre o una mujer simplemente es nuestra forma 인간의 externa. 근본은 하나님의 형상이라니까요. Pero verdaderamente el fundamento del hombre es ser imagen de Dios. 창세기 2장 7절에 보면 살아있는 영적 존재로 우리를 만드시고, Y si nosotros miramos Génesis 2:7 podemos ver que éramos seres vivientes. 그죠? 살아있는 영적인 존재. Éramos seres vivientes. 살아 역사하시는 하나님의 영과 함께는 유일한 이 땅의 피조물 인간. Y entonces era la única creación que podía estar junto con Dios y obrar junto con Dios, el hombre. 인간은 하나님과 함께하는 살아있는 영적 존재. El hombre es un ser que verdaderamente está junto con Dios y es vivo cuando está con Dios. 하나님과 함께하는 그 비밀로 말미암아 생육하고 번성하고 땅을 정복하는 만물을 주관하는 축복을 받았어요. Y cuando estaba con Dios había recibido la bendición de multiplicarse, fructificar y sojuzgar y señorear sobre todo. 창세기 1장 28절의 말씀입니다. Eso lo podemos ver en Génesis 1:28. 우리 인간은 시원찮은 존재가 아니에요. Entonces el hombre no es común y corriente, 만물을 주관하는 영이신 하나님과 함께는 유일한 살아있는 영적인 존재입니다. sino verdaderamente es un ser espiritual, el único ser que puede estar junto con Dios. 시편 8편 4절로 8절 말씀에 보면 정확하게 기록이 되어 있어요. En el Salmo 8, el 4 al 8 lo dice muy precisamente. 우리를 영광과 존귀로 관을 씌운 존재로 만드셨다고 말합니다. Éramos seres coronados de gloria y de honra. 그 말은 왕권을 준 존재로 만들었어요. Quiere decir que nosotros teníamos un poder de realeza. 하나님 만드신 피고 세를 다스리는 하나님보다 조금 못한 왕적인 존재로 만들었어요. Y entonces éramos hechos poco menores que Dios teniendo esta realeza. 하나님보다 조금 못하게 만드시고 오라고 말합니다. Y entonces nos dijo que éramos hechos poco menores que Dios. 그리고 시편 8편 6절 말씀에 이 만물을 다스리게 하나님 허락하셨어요. Y entonces en el 8:6 podemos ver que Dios permite que nosotros gobernemos sobre toda esta creación. 하나님과 함께하는 영적인 존재로 만물을 응답을 드렸던 최고의 축복의 존재 인간. Y entonces verdaderamente éramos el ser más bendecido que verdaderamente podía gobernar sobre toda la creación y tener comunión con 만물에서는 Dios. 하나님 같은 존재이나 우리 인간은 하나님 앞엔 피조물이요. Y entonces para toda la creación nosotros éramos como dioses, pero para Dios nosotros seguimos siendo 하나님의 creación. 종이라고요. Entonces para Dios nosotros somos siervos aún. 하나님의 말씀으로 살아야 돼요. Y entonces nosotros vivimos por la palabra de Dios. 그 하나님의 언약이 뭡니까? ¿Y cuál es el pacto de este Dios? 창세기 2장 17절 En 말씀입니다. Génesis 2:17 lo dice. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 마라. No comáis del árbol de la fruta del árbol 따먹지 de la ciencia del 말라는 bien del mal. 행위의 기준이 있는 게 아닙니다. Entonces no es el acto de comer lo que es lo prohibido, 하나님의 말씀을 어긴 거예요. sino es que el hombre viola la palabra de Dios. 하나님 만물을 말씀으로 창조했습니다. Porque Dios hizo la palabra hizo la creación con la palabra. 피조물인 인간도 하나님의 말씀대로 살아가야 돼요. Y el hombre tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. 만물은 하나님의 말씀에 의해 살아가는 겁니다. Y entonces toda la creación vive de acuerdo a la palabra de Dios. 하나님의 모든 축복받은 인간이 하나님의 말씀을 깼다니까요. Y el hombre que recibió toda la bendición de Dios ahora quebrantó la palabra de 그 Dios. 결과 하나님의 모든 창조 원리가 Y 깨져버렸어요. por eso se quebrantó todo el principio de la creación de Dios. 창조 원리라는 게 뭡니까? ¿Qué es el principio de la creación? 만물의 원리가 있잖아요. Hay un principio en toda la creación. 다 만물의 이치와 원리가 있습니다. Y entonces en toda la creación hay ciertos principios. 하나님 다 그렇게 만드셨어요. Porque Dios lo hizo de tal forma. 새는 날도록 만드셨다니까. Las aves fueron creadas para volar 날개를 달고 살도록 만들었어요. y fueron hechas para tener alas. 물고기는 어떻게 Los 만드셨어요? peces, ¿cómo fueron hechos? 물에 살도록 만들었어요. Para que vivieran dentro del agua. 그게 창조의 원리입니다. Eso es el principio de la creación. 그게 깨지면 어떻게 되죠? Y cuando esto se viola, ¿qué 가장 ocurre? 간단한 말이지만 가장 중요한 문제가 옵니다. Verdaderamente viene el problema más importante. 창조의 원리가 깨진 순간 고통당하다 죽어버려요. En el momento en el que se quiebra este principio de la creación, nosotros sufrimos y morimos. 물고기가 물 밖에 나온 순간에 물고기가 겪을 수 있는 모든 문제 다 겪다가 죽어버립니다. Desde el momento en el que el pez sale del agua, entonces tiene todo problema y luego muere. 나무가 뿌리를 뽑아버리면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa cuando el árbol es desarraigado de la tierra? 나무가 겪을 수 있는 모든 문제를 다 겪다가 말라 죽어버립니다. Pasa todo problema que el árbol puede pasar y luego muere. 인간의 창조 원리는 뭡니까? ¿Y cuál es el principio de la creación de 하나님과 Dios? 함께하는 겁니다. Es que el hombre debe de estar junto 하나님과 con Dios. 함께하는 유일한 영적인 존재입니다. Es el único ser espiritual que puede estar con Dios. 이 창조 원리가 깨진 순간에 인간의 모든 문제를 겪다가 다 죽어버린 Pero en el 거예요. momento en el que se quiebra esto, vienen todos los problemas al hombre. 물고기가 한 거는 물 밖에 나온 것밖에 없어요. Porque lo único que pasa con este pez es que se sale del agua. 모든 문제 온 게 중요한 게 El 아니라니까요. problema no es que hay un montón de otros problemas, 왜 인간에 그렇게 문제가 많습니까? sino que por qué el hombre tiene tantos problemas. 이 땅에 믿음의 사람에게 왜 이렇게 문제가 많습니까? ¿Por qué las personas de fe tienen tantos problemas en la tierra? 하나님 믿는 교회가 왜 이렇게 문제가 많습니까? Porque es que tanto la iglesia tiene problemas. 그 문제 허덕이다가 세상 살릴 일을 하나도 못해요. Porque ellos están padeciendo por ese problema y por eso no pueden 도대체 salvar el 인간의 mundo. 문제는 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre entonces? 하나님 떠나 모든 문제 와서 이렇게 고통 겪다
떨어졌다 que 간다니까요. llegaron todos los problemas de estar separados de Dios y por eso sufren y mueren. 창조의 원리가 깨져버렸어요. Se quebrantó el principio de la creación. 인간이 하나님을 떠나버렸어요. El hombre se dividió de Dios. 인간의 모든 문제가 다 들어와 버렸어요. Y entonces verdaderamente vienen todos los problemas al 인간 hombre. 문제가 어떻게 들어왔습니까? ¿Cómo viene este problema al hombre entonces? 창세기 3장을 한번 펴보시기 바랍니다. Podemos ver Génesis 3. Me gustaría que lo viésemos. Génesis 3. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los Sí. animales del campo que Jehová Dios había hecho. 이 뱀이 뭡니까? ¿Qué es esta serpiente? 계시록 12장 7절로 9절에 보면 Entonces si nosotros podemos ver en Apocalipsis 2:19, 옛뱀, podemos ver que es la serpiente antigua. 인간을 무너뜨렸던 그 옛날의 그 뱀. Entonces la serpiente antigua que derrocó al hombre, 마귀라고도 하고 사단이라고 하네요. que se le dice diablo o Satanás. 그놈이 뭐하지요? ¿Y qué es lo que él hace? 온 천하를 깹니다. Él engaña a todo el mundo. 그죠? 그 뱀이 Entonces esta serpiente, 오늘 여자에게 말합니다. eso es lo que dice acerca 하나님 de él. 동산나무의 모든 열매를 먹지 말라 하시더냐. Esta serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 하나님은 있는 열매들, 심에 있는 채소들 먹고 살으라고 하셨어요. Y Dios había dicho, coman de todo árbol del huerto y 근데 ustedes comen y 갑자기 vivan. 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시죠. Pero con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. 여자가 2절에 뱀에게 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que le dice a la mujer a la serpiente? 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있다. De los árboles del huerto podemos comer. 그러나 3절에 뭐라고 돼 있죠? Pero ¿qué dice el versículo 3? 여자가 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que dice la mujer? 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 하나님의 말씀이 변질됐어요. Entonces la palabra de Dios a la que ella se aferraba fue desquebratada. 너희가 먹는 날엔 정령 죽는다. Porque el día que de comer ciertamente morirás, había dicho Dios. 만지지도 말고 Pero ella había dicho, no le tocaréis 먹지도 말고 y no le comeréis. 혹시 죽을 수도 있대 이렇게 말하는 거예요. Para que no muráis, porque puede ser que no mueran. 하나님은 반드시 죽는다 그랬어요. Pero Dios había dicho, ciertamente moriréis. 하와는 죽을 수도 있다고 말합니다. Y entonces Eva había dicho, para que no muráis. 하나님의 말씀이 변질해 버렸어요. Entonces la palabra de Dios es tergiversa. 하나님의 언약의 말씀이 정확하지 않아요. El pacto de Dios es preciso. 하나님의 말씀을 대강하고 있다니. Y ella estaba cambiando esta palabra de Dios. 반드시 죽는데 하나님의 말씀을 어기면 죽을 수도 있다라고 하는 자기 생각이 들어가요. Y ciertamente iba a morir, pero entró el pensamiento de Eva que puede ser que muera. 하나님의 말씀을 제대로 몰라요. Y no conoce la palabra de Dios precisamente. 사들의 entonces. 사단이 바로 공격합니다. Y Satanás la ataca de inmediato. 이르되 는 결코 죽지 않는다. Y él le dijo, no moriréis. 희한하죠? ¿No es así? 반드시 죽는다는데 사단은 절대 안 죽는답니다. Qué extraño que Dios dijo, ciertamente moriréis, pero Satanás dijo, no 하와가 moriréis. 하나님의 말씀을 시원찮게 잡고 있음을 알고 있는 거예요. Y entonces sabía que Eva tenía la palabra débil en 여러분 ella. 하나님의 말씀은 언약을 모르면 죽어요. Porque si no conocemos el pacto de la palabra de Dios, morimos. 우린 말씀의 종교입니다. Nosotros verdaderamente somos de la 진리의 palabra. 종교라니까요. Nosotros debemos de ser de 우린 la verdad. 찬양의 종교가 아니요. No simplemente somos una religión. 은혜와 은사의 종교가 아닙니다. No de religión, no 들고 simplemente de 날뛰는 dones. 종교가 아닙니다. No es de otra cosa. 우리는요 말씀의 종교요. Somos verdaderamente de la palabra. 하나님의 말씀을 잡고 사는 겁니다. Y debemos de aferrarnos a la palabra. 말씀을 희미하게 하는. Pero la palabra en ella está nublada. 하나님의 말씀을 뒤집어 버려요. Y entonces hemos perdido la palabra. 여러분 마귀가 왜 마귀 됐습니까? Porque el diablo es el diablo. 원래 천사장이었잖아요. Él era antes un arcángel. 하나님이 영광과 존귀로 가누시고 Y él estaba también coronado de gloria. y 천사의 honra. 장을 세워서 Y entonces él era el mayor de los 두릅의 ángeles. 머리를 세워서 Y entonces había estado como 천사들을 líder. 주관하던 어마어마한 축복의 존재 아니에요. Y él tenía una gran bendición de gobernar sobre los ángeles. 지혜와 명철과 부귀와 영광이 한이 없도록 하나님 부어줬어요. Y entonces Dios le había derramado mucha sabiduría, conocimiento y gloria y toda la hermosura. 감히 피조물인 이 천사가요 하나님같이 되겠다고 하나님께 도전해버리잖아요. Pero esta creación se atreve a oponerse a Dios para ser como Dios. 싸움이 됩니까? Y entonces, verdaderamente, ¿ustedes creen que resulta? ¿Será que resulta por más bendecido que pueda ser? 하나님이 피조물과 싸움이 되겠냐고요. ¿Acaso ustedes creen que Dios que una criatura puede competir contra Dios? 다른 천사장을 보내서 꺾어버렸어요. Y Dios envió a otro arcángel para atarlo. 마귀가 하나님과 싸울 수준이 안 됩니다. Entonces el diablo no puede ni luchar contra Dios. 저주받아 쫓겨난 마귀가 이 땅에 왔다니까요.
Y entonces ese diablo maldito es que cayó de esa 자기가 tierra. 하나님같이 되려다가 저주받아 버렸어요. Y entonces él quería ser como Dios y ahora fue 자, maldito. 이 땅에 하나님이 가장 사랑하는 피조물 하나님 형상 인간. Y entonces verdaderamente el hombre que es la criatura que Dios más ama y que es la 하나님이 imagen de 가장 Dios. 사랑하고 가장 축복한 유일한 하나님과 소통되는 영적인 하나님의 존재인 인간. Entonces el hombre que verdaderamente es el ser con quien Dios interactúa, el ser con quien Dios verdaderamente quiere tener comunión y es el ser más bendecido. 그 인간을 지금 자기가 받은 하나님같이 들렸던 저주받았던 저주를 받도록 꼬시는 겁니다. Entonces engaña a este ser tan bendecido para que reciba la misma maldición que él mismo recibió. 절대 죽지 않는다. Entonces no moriréis. 5절에 뭐라 말하죠? Que nos dice el versículo 5. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 맑아져 하나님과 같이 된다. Sino que sabe Dios que el día que comáis ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. 누구같이 된다고요? ¿Serán como quién? 너도 하나님같이 될 수 있다고요. Ustedes van a ser como Dios también, dice él. 이 땅의 모든 종교가 그러지 않습니까? Y todas las religiones del mundo dicen esto. 여러분, 우리가 하나님같이 되는 게 종교의 목적입니까? ¿Acaso es el objetivo de nosotros ser como Dios? 마귀가 저주받은 자기의 짓을 그대로 인간에게 전가시키는 거예요. Y entonces verdaderamente el diablo, el mismo pecado que él cometió, lo transfiere al hombre. 6절에 그 말을 듣고 여자가 딱 이 선악과의 열매를 봅니다. Y escuchando esta palabra es que la mujer se fija en el fruto. 하나님같이 될 수 있다는 말을 듣고 열매를 보니까 그렇게 보여요. Y entonces al escuchar que verdaderamente ella podía ser como Dios, mira el fruto y así le parece. 여자가 그 나무를 본즉 Y entonces la mujer vio el árbol, 보암직도 하고 먹음직도 하고 que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. 진짜 그렇게 지혜롭게 할 만큼 나무로 보이는 Y 겁니다. que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 하나님으로 말미암아 같이 돼서 선악을 분별할 수 있을 것 같이 지혜로운 나무로 보이는 거예요. Y entonces ella consideraba que era un árbol que le podía dar la sabiduría para distinguir qué era lo bueno y lo malo. 말씀 하나 놓쳐서 사단이 틈타 버렸어요. Por perder la palabra es que Satanás ataca de lleno. 먹어버렸습니다. Y ella comió. 그 말을 직접 받았던 아담 함께하고 남편도 주고 먹어버렸어요. Y entonces como ella también comió, le dio a su marido, el cual comió así como ella. 하나님의 말씀과 단절되니 실제로 어떻게 됩니까? Y entonces por estar dividido de la palabra de Dios que ocurre en el versículo 7, 그들의 눈이 밝아져. fueron abiertos los ojos de ambos. 그때는 뭐 눈을 감고 있었습니까? ¿Será que ellos tenían los ojos cerrados antes? 자기들이 벗은 줄을 알고 Sino que ellos supieron que estaban desnudos. 수치를 느껴서 나무 이파리로 Y entonces pusieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. 그 전에 벗고 있었다니까. Anteriormente estaban desnudos también. 창피한 존재가 아니었습니다. No eran un ser de vergüenza. 시편 말씀대로 영광과 종기로 씌워져 있었어요. Así como en el Salmo ellos estaban coronados de gloria y de 하나님의 honra. 영광과 종기가 품어 나오는 영광스러운 존재였다니까요. Y eran seres verdaderamente de gloria que tenían esta gloria y honra que Dios les 그 daba. 영원한 영적인 축복을 누릴 하나님의 언약을 놓쳐버리니 다 빼앗긴 껍데기가 난 인간이 돼버린 거예요. Pero como el ser eterno perdió este pacto de Dios, toda la gloria y toda la honra le fue quitada y ahora solo queda la cáscara. 자기와 서로를 봤을 때 수치스럽고 창피한 존재로 변해버린 거예요. Y entonces ahora cuando ellos se miraban uno al otro solo se miraban su vergüenza nada más. 하나님의 영광과 종기를 다 날려먹었다니까요. Y entonces ellos vendieron esta gloria y honra de Dios. 하나님의 영상이 파괴돼 버렸습니다. Y entonces la imagen de Dios fue destruida. 하나님의 영광이 사라져 버렸어요. Y entonces desapareció esta gloria de Dios. 지금 우리가 그 모습이라. Y así estamos nosotros. 어떤 모습으로 변화돼 버렸습니까? ¿Y cómo estamos ahora? 그죠? 하나님 말씀이 이렇게 기록됐어요. Entonces la palabra de Dios lo dice de esta forma. 그 증거는 어떻게 됐습니까? ¿Cómo fue después? 창세기 3장 16절부터요. Pues desde Génesis 3:16 내가 너에게 잉태하는 고통을 크게 다. dice multiplicaré los dolores en tus preñeces. 인간의 삶 속에 고통이 들어왔죠. Dentro de la vida del hombre empieza a haber dolor. 인간은 고통을 겪는 존재가 아닙니다. Y el hombre originalmente no era un ser que pasaba dolor, 하나님보다 조금 못한 영광과 존귀의 간을 쓴 하나님 같은 존재였어요. sino era poco menor que Dios, era coronado de gloria y de honra, era como Dios. 만물을 다스리고 주관하는 어마어마한 대리 통치권자였다니까. Y era el mayordomo que se encargaba de gobernar a toda la creación y a todo 피조 lo creado. 세계의 하나님 같은 존재였어요. Y era el mejor ser dentro de todo el mundo y era como Dios. 그 어마어마한 축복을 다 상실해버린 겁니다. Pero esa gran bendición la llegó a perder. 그 축복의 존재 인생에 고통이 들어와 버렸어요. Y entonces dentro de esta vida bendecida ahora entra el dolor. 그리고 뭐라고 ¿Y 말합니까? qué es lo que ocurre? 16절부터 2절 4절까지 말씀을 보세요. Del versículo 16 al 24 lo dice. 네가 종신토록 수고하여
땅의 소산을 먹을 Y 것이다. ahora él podrá comer de los frutos de la tierra solo al labrar de la tierra. 수고하고 땀을 흘려야 살 수 있는 존재로 Y 바뀌었다니까. ahora es un ser que tiene que trabajar para comer, poder comer. 하나님의 응답과 축복이 아닌 종신도 땀을 흘리고 수고해 간신히 먹고 사는 존재로 허덕이는 존재로 전락해버렸어요. Y ahora verdaderamente cayó a ser un ser que se esfuerza para comer y ya no está bendecido por Dios. 날마다 생존의 문제를 걱정해야 되는 존재로 무너져 버렸다고요. Y ahora cayó a ser un ser que todos los días se preocupa por la supervivencia. 저주 중에 저주요. Es la maldición de maldiciones. 원래 인간은 그게 아니에요. El hombre original no era así. 마태복음 10장 28절에 기록되어 있잖아요. Y en Mateo 10:28 lo podemos ver. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와라. Todos aquellos que estáis trabajados y cargados, venid a mí. 인생 수준이 수고하고 무거운 짐 수준이라. Eso es en el capítulo 11. Toda nuestra vida está trabajada y cargada. 하나 해결하면 또 오고, Y entonces si solucionamos una cosa, vienen dos. 하나 해결하면 또 오고. Y si solucionamos otra cosa, vienen más. 여러분 사는데 급급한 존재가 됐고, Y entonces nos volvimos un ser que está ocupado en vivir así. 하나님의 명성을 지인받은 인간이 이렇게 무너져 버렸다니. Y entonces nosotros caímos siendo de esta forma. 하나님을 상실한 남자가 여자를 다스리라고 하는 말씀합니다. Y entonces es que el hombre que ha perdido a Dios ahora intenta gobernar a su mujer. 이런 인생의 배경이 저주를 받은 존재가 가정을 다스려야 되는 남자가 Y entonces ahora este ser maldito debe de llevar adelante a su familia. 자기 하나도 해결 못하는 수준의 남자가 자기 가정을 다스려야 Y el 된다니까요. hombre que ni siquiera puede resolver sus problemas ahora tiene que liderar a su familia. 그 여자들 남자 좋아서 결혼했지만 살다 보면 우습죠. Y por eso es que a las mujeres les gustan los hombres, pero mientras más viven su vida se dan cuenta de que no es nada. 애 둘 낳았으면 살다 보면 애를 셋을 키우는 것 같아. Y entonces cuando ellos tienen dos hijos pareciera que están criando a tres. 그죠? ¿O no? 그 수준으로 자기 가정을 다스린대. Y así con ese nivel están gobernando sobre su familia. 근데 희한하죠. Pero hay algo raro. 너 아내는 남자를 사모합니다. Que verdaderamente la mujer tiene el deseo para su marido. 근데 남편이 Y entonces constantemente, 어디 있어? ¿en dónde estás? 뭐해? ¿Y qué haces? 그래도 남편이 Y entonces constantemente le pregunta. 가정 문제가 들어와. Viene el problema de la familia. 인생 문제가 들어와 버렸다고. Viene el problema de la vida. 우린 그런 가정이 아니야. Originalmente el hombre no era un ser así. 행복한 가정 별로 없어요. Pero el hombre ahora no tiene felicidad. 사는데 급급한 거야. Y el hombre vive así apresurado. 키우는데 급급한 거야. Y entonces ellos están esforzándose en 세상이 vivir. 그렇게 해야 된다니까 학교 보내고 막 키우는데 급급한 거야. Y entonces ellos están ocupados en vivir una vida y en ahorrar y vivir como le dicen. 그냥 좀 잘 됐으면 좋겠어 얘는. Y entonces nos gustaría que las cosas resultasen bien. 거의 그 수준이에요. Pero casi todos estamos en este nivel. 돈 있으면 조금 윤택하게 키우고, Y entonces si tenemos un poco de dinero, entonces no es más fácil. 돈 없으면 좀 쪼들려서 키우고. Y si no tenemos dinero, entonces es un poco más difícil. 그 수준이라니까. Pero estamos en el mismo nivel. 생존의 문제가 가정의 모든 문제로 다 들어와요. El problema de la supervivencia se vuelve el problema de toda la familia. 그것뿐입니까? ¿Y será solo esto acaso? 우리 인간의 죄로 말미암아 땅이 저주를 받아버렸단 말이에요. Es que por el hombre es que ahora es maldita la tierra. 우리의 축복의 배경이 이 땅과 이 세상이 저주로 바뀐 거예요. Y entonces el trasfondo de nuestra bendición ahora es una maldición en esta tierra. 우리의 축복의 배경, 응답의 배경이었던 이 세상이요 저주로 바뀌어버린 Y 거라니까요. esta tierra que originalmente era el trasfondo de nuestra bendición ahora está maldita. 그러니까 재앙과 같이 삽니다 Y 인생이. por eso es que nuestra vida ahora es una maldición. 어쩌다 시달리고요. Y a veces nosotros estamos errantes. 정신 문제로, Y a veces tenemos 육신 problemas 문제로, mentales o físicos. 환경 O 문제로, problema mental. 이상한 고질적인 문제로, O tenemos muchos problemas raros que no sabemos 우울증으로, explicar. O tenemos depresión. 고질병으로, O tenemos alguna 정신들린 enfermedad. 병으로. O tenemos algún problema mental. 삶의 악한 습관으로, O tenemos algún mal hábito de vida. 엄난으로, O tenemos alguna 타락으로, insomnia. O algún caimiento. 도박으로, O estamos caídos. 세상이요 오만 때만 저주 같은 인생이 가득 O 넘쳐나요. estamos en un juego de azar y tenemos todo tipo de problemas. 환경과 재앙과 경제 문제가 다 Y entonces el 돌아버렸다. problema del ambiente y de toda la economía y todo viene a la vida. 그러면서 하나님 말씀 뭐라 말합니까? ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? 종신토록 수고해야 됩니다. Y entonces que tienen que trabajar toda su vida. 그런 땅 위에 뭐라 말합니까 하나님이 또? ¿Y qué le dice al hombre sobre esa tierra? 그런 인생이 살아난 땅 위에 엉겅퀴와 가시덤불이 나게 만들 Que esa 것이다. tierra le producirá ahora espinos y cardos. 수고의 수고, Y entonces se labrará más de lo que ahora tiene que labrar. 고난의 고난. Y entonces sufrirá más de lo que tiene que sufrir. 살수록 인생이 이렇게 돼버려요. Y mientras más vive la vida es así. 그렇죠. ¿O no? 한국에 이런 얘기가 있어요. En Corea hay algo así. 어느 목사님이요 길을 걸어가는데 Un pastor estaba caminando.
나무가 하나 서서 꽉 이제 썩어서 말라버렸어. Y entonces 죽어버렸어. había un árbol que estaba seco y que estaba podrido. 그런 고목들 있잖아요, 이렇게. Y entonces, digamos, estaba así podrido por dentro. 밑둥이 이게 둥그렇게 뚫려서 갉아먹혀서 썩어서 죽었어요. Entonces 그런 él 나무들이 solo 있죠. descubrió un hueco en donde adentro podía verse que 그 estaba todo podrido. 나이 드신 목사님이 그 썩은 구멍 뚫린 나무를 가만히 보면서 Y entonces este pastor se quedaba viendo ese tronco. 너도 목회를 했냐? 속이 다 썩었냐? Y entonces le preguntaba, ¿acaso tú fuiste pastor para que tan podrido estés por dentro? 여러분, 하나님의 일을 하는 사람들이요, 하나님을 일을 그렇게 영광적으로 감당을 못한 시대가 돼요. Verdaderamente hay siervos de Dios que no se pueden encargar de esta obra con esta gloria. 다시 바꿔 말하겠습니다. Y si lo decimos de otra forma, 하나님 믿는 사람이요, 예수 그리스도를 믿는 믿음에 지해서 하나님의 이 힘과 희망과 응답을 못 찾아내는 시대가 돼요. las personas que creen en Jesús no han podido encontrar la esperanza y la fuerza y verdaderamente la fe dentro del Señor. 그런 인생도 심각한데 19절에 또 뭐라고 Y 말씀하세요? entonces incluso esta vida estaría muy grave, pero en el versículo 19 dice, 너는 흑이니 흑으로 돌아가지. pues polvo eres y al polvo volverás. 인간이 흑입니까? ¿Acaso el hombre era polvo? 하나님의 형상이라니. Era la imagen de Dios. 창세기 2장 7절 말씀. En Génesis 2:7. 하나님이 흑으로 사람을 비치사 그 코에 생기를 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. Dios creó al hombre del polvo y sopló aliento de vida sobre su nariz. 소재가 흑이지 인간의 근본은 하나님의 Y 형상이에요. puede ser que el material que haya usado haya sido el polvo, pero el hombre era imagen de Dios. 하나님의 형상이 파괴되니 흑이라. Pero ahora que el hombre está quebrantado, ahora que la imagen de Dios se fue, ahora es polvo. 이 땅에 먼지 같은 존재요. Ahora son polvo en esa tierra. 인간에게 죽음의 문제가 들어와 버렸어요. Y viene el problema de la muerte al hombre. 하나님에서 인간에게요 예수의 문제가 들어와 Y 버렸다니까. entonces viene el problema después de la muerte al hombre. 그뿐입니까? 20절입니다. Y no solo eso, sino en el versículo 이 20. 어마어마한 원죄의 결과가 나타나지 않습니까? Podemos ver el resultado del problema fundamental. 하와에게 너는 산재의 어미라고 말해요. A Eva le dice, tú eres la madre de todos los vivientes. 하나님 떠나 영이 저주받았습니다. Y entonces ahora su espíritu está 인생이 maldito fuera de 재앙받을 Dios. 수밖에 없는 하나님 떠난 마귀단의 영적인 삶이 다 돌아버렸어요. Y entonces la 인생가. vida que se ha alejado de Dios ahora está gobernada por el diablo y tiene todo tipo de desastre y maldición. 죽은 영 하나님과 단절된 인생과 영적 문제를 가지고 산자의 어미로 자식들을 낳습니다. Pero ahora separada de Dios, teniendo toda maldición y desastre, ahora tiene hijos como madre de todos los vivientes. 이 영적 죽은 상태의 인간의 원죄 삶이 끊임없이 전인에게 퍼져나갑니다. Y entonces muerta espiritualmente, este estado de muerte sigue siendo transmitido a toda la humanidad. 인생이 이렇게 돼버렸다니까. Y entonces toda la vida es así. 여러분 이게 인생입니다. Así es la vida. 하나님이 왜 그리스도라고 말을 합니까? Porque Dios nos quiere hablar de Cristo. 왜 그리스도에만 된다고 말을 합니까? Porque es que es necesario profetizar del Cristo. 이게 인생이라니까요. Porque esta es la vida. 있는 사람, 배운 사람, 못 배운 사람이 다른 줄 아십니까? ¿Ustedes piensan que las personas que tienen o que no tienen o las personas que han aprendido o no aprendido son diferentes de alguna forma? 저는 많은 정치인과 많은 엘리트를 많이 Me he 만나요. encontrado con élites, con políticos. 많이 만나봤습니다. Me he encontrado con muchos de ellos. 대학원 학장들, 원장들 많이 만나봤습니다. Me he encontrado con gente que dirige instituciones prestigiosas y todo. 똑같아요. Pero son lo mismo. 많이 배우고 돈 있는 사람들은 안 들키고 타락하는 것뿐입니다. Las personas que han aprendido mucho y que tienen mucho dinero simplemente no muestran que ellos están pereciendo, pero están igual que los demás. 분위기 있고 조용한 데 들어가서 Entonces simplemente en un lugar tranquilo y en donde no hay ruido. 없는 사람들은 드러내고 타락할 뿐입니다. Las personas que no tienen simplemente lo exponen más, 똑같아요. pero son lo mismo. 여러분 사람의 삶이 배움이 있지 않습니다. Entonces la vida de las personas no está en el aprendizaje. 면밀히 말하면 배운 놈들이 더 나쁜 짓 ha고 살잖아요. Y de cierta forma los que han aprendido más están haciendo cosas más, que están haciendo cosas peores. 이 나라도 이 나라 말아먹는 놈들이 다 배운 놈들 아닙니까? Entonces ustedes saben que los de Colombia incluso las personas que están vendiendo al país son los que han aprendido. 이 나라 사기 쳐먹는 사람 다 이 나라 잘 배운 Y 사람들이. las personas que están haciendo charlatanería son las personas que han tenido un cierto nivel de educación. 이런 배움이 인생의 문제를 해결합니까? ¿Ustedes creen que la educación resuelve el problema de la vida? 아니요. No. 진짜 나쁜 놈들은 배운 놈들. Las personas verdaderamente malas son las que han aprendido. 나라를 망하게 하는 사람들이 배운 사람들이라니까. Las personas que están derribando el país son las que han aprendido. 여러분 같은 국민들을 살기 피곤하게 만드는 사람이 저 위에 배운 사람들이라고. Entonces las personas que están causando dificultades a todo el pueblo son las personas que tienen un cierto nivel de educación que están ahí arriba. 인간의 지식이 세상의 문제를 해결할 수 없어요. Entonces el conocimiento del mundo no puede resolver el problema de la vida. 하나님은 답을 말씀하셨어요. Pero Dios nos habla de la respuesta. 그 인간의 답이 그리스도. Entonces la respuesta para el hombre es el Cristo. 예수가 그리스도다 이게 복음입니다. Entonces el hecho que Jesús es este Cristo es el Evangelio. 그리스도의 뜻이 뭐냐? ¿Qué quiere decir esto? 기름 부음을 받은 자라는 Que 뜻이에요. es ungido. 그렇죠? 기름 부음을 받은 자. Es el ungido.
구약에 기름 부음을 받은 직분이 3개 나옵니다. En la antigüedad podemos ver a 3 oficios ungidos. 선지자, 제사장, 왕. A los profetas, sacerdotes y reyes. 구약 전체가 3가지 직분으로 이스라엘 백성 끌고 가셨어요. Y entonces podemos ver que en toda la antigüedad Ya. estaban esos 3 이 oficios. 3가지 직분이 오실 메시아를 말하고 있어요. Y esos 3 oficios nos hablan de Mesías que había de venir. 메시아 오실 때까지 이 메시아의 예표인 3가지 직분을 세워서 하나님의 백성들을 통치해 가셨습니다. Y entonces a través del Mesías es que verdaderamente, a través de esos 3 oficios es que se mostraba la venida del Mesías. 그 말은 하나님은 말씀에 인간이 이 3가지 문제 그리스도가 아니면 인간은 안 되는 존재로 보셨기 때문에 ¿Qué quiere 말씀합니다. decir? Que verdaderamente si esos 3 problemas no son resueltos, entonces el problema del hombre sigue vigente. 인간의 사단의 역사 있어요. Porque Satanás sigue operando sobre el hombre. 왜죠? 죄로 말미암아. ¿Por qué? Por el pecado. 이사야서 59장 2절 말씀에 보면 하나님과 인간을 단절시키는 유일한 문제는 죄밖에 없다고 합니다. Isaías 59:2 nos dice que verdaderamente lo único que divide al pecado y al hombre es Dios. 하나님께서는 인간에게 사단의 역사 있습니다. Que lo único que divide a Dios y al hombre es el pecado y verdaderamente Satanás es 죄를 el que 짓게 causa esto. 만들었다니까요. Entonces, esto es lo que causa el pecado. 그래서 하나님과 단절되게 만들었고 Por eso es que estamos divididos de Dios. 이 3가지 문제를 해결할 답이 이 그리스도입니다. Y ese Cristo es aquel que resuelve estos 3 problemas. 그죠? 인간의 제일 근본 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema fundamental del 인간이 hombre? 죄로 말미암아 죽어버렸다니까요. Que el hombre ha muerto por el pecado. 성경에 분명히 예수 그리스도로 말미암아 십자가에서 주의 죄 문제를 해결하셨다고 말해요. Pero a través de la Biblia nosotros podemos ver que a través de la cruz y la resurrección se resolvió el pecado. 선지자, 제사장, 왕 이 3가지 직분에 그리스도의 모든 대답이 다 들어가 있습니다. Verdaderamente la profesión del profeta, sacerdote y rey ya está dentro del Cristo. 이 선지자, 제사장, 왕의 주인공 되시는 메시아가 오시면 인간의 모든 문제 끝난다. 그게 구약이라니까. Y si verdaderamente viene el protagonista que va a cumplir el oficio del profeta, el sacerdote y el rey, entonces todos los problemas se acaban. 자, 구약의 제사장이 무슨 일을 했습니까? Y entonces, ¿qué han hecho los sacerdotes del Antiguo Testamento? 하나님의 백성이 죄로 말미암아 멸망받을 때 죄 문제를 해결해 줬습니다. Entonces, cuando verdaderamente el pueblo de Dios estaba pereciendo por el pecado, ellos resolvían el pecado. 뭐예요? 피의 비밀로. Eso era la clave de ellos. 히브리서 10장 14절 말씀에 보면 En Hebreos 10:14 nos dice 예수님 그리스도의 피의 보혈의 은혜가 얼마큼 능력이 있냐. que qué tanto poder tiene esta sangre de Jesucristo. 구약 제사장 시대는 죄를 질 때마다 가야 돼요. Porque en la antigüedad, en la época de los profetas, cada vez que pecaban, ellos tenían que dar la ofrenda. 불완전합니다. Y era algo incierto. 그런데 완전한 참 제사장이 오셨어요. Pero vino el verdadero sumo sacerdote. 그분 어느 정도 완벽하게 역사하셨냐. Y entonces, ¿hasta qué punto logró? 그분이 십자가에 피 흘리심으로 그 피의 보혈의 능력이 얼마큼 강력하게 나타났느냐. Entonces él derramó su sangre en la cruz y de qué poder apareció él. 히브리서 10장 14절에 그 예수님께서 거룩하게 된 자들을 위하여 Entonces él dijo en Hebreos 10:14 que todos los santos 한 번에 son perfeccionados de una vez, eternamente. 완전히 Y los son perfeccionados. 모든 죄 문제를 끝내버렸어요. Todos los problemas de pecado son terminados. 아멘입니까? Amén. 그리스도의 보혈 Entonces por la sangre de Cristo 한 번에 Por una 완전히 vez. 영원히 끝내버렸습니다. terminó de una vez. 그게 그리스도의 십자가의 은혜입니다. Eso es la sangre de Cristo. 우리 죄 문제 해결 못하잖아요. Entonces nosotros no podemos resolver el problema del pecado. 우리는 들으면서 눈 뜰 때부터 눈 감을 때까지 죄 짓고 삽니다. Nosotros porque desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos todo es pecado. 들으면서 죄 짓고 눈으로 보면서 죄 짓고 판단하면서 죄 짓고. Y entonces nosotros escuchando pecamos, viendo pecamos y juzgando pecamos. 아까도 차 타고 가는데요. 막 차 옆에서 택시가 확 부딪힐 것 같이 오더라고요. Y entonces 낮에. cuando nosotros veníamos en el carro había unos taxis que se nos querían cruzar. 속으로 그냥 욕이 막 나와. Y entonces dentro de mí lo que salían eran insultos. 한국에서 운동할 때 욕 가끔씩 하거든요. Y entonces digamos cuando yo voy en Corea eso generalmente no se queda dentro de mí. 한국은 운전을 막 험하게 해요. 빨리 하거든요. Y entonces digamos los conductores coreanos también son muy agresivos. 우리 하루에 한 번만 죄 져도 Pero incluso aunque pecásemos una vez al día, 1년이면 365번, serían 365 veces al año. 10년이면 3650번, Y entonces nosotros podríamos ver que son 3650 veces en 10 años. 7, 80년 살면 어떻게 할 겁니까? Y si vivimos 70, 80 años, ¿cuántos pecados habríamos cometido? 죄를 해결할 수 있어요? ¿Será que se puede resolver todo este pecado? 하루에 한 번 죄 지면 착한 사람이라니까요. Porque uno si comete un pecado al día está contado dentro de las personas buenas. 우리 들으면서 죄 짓고 보면서 죄 짓고 생각하며 죄 짓고 판단하고 죄 짓고 늘 죄라니까요. 생각하면. Porque nosotros cuando pensamos, cuando vemos, cuando vimos y cuando juzgamos, todo lo pecamos. 이거 해결할 수 있습니까? ¿Se puede solucionar esto? 그럼 하루에 몇 번씩 피 흘리러 가야 되는데요. Entonces una vez al día tendríamos que ir a derramar sangre muchas veces al día si somos dentro de los 하나님이 comunes. 참 제사장으로 오셔서 모든 문제를 끝냈어요. Pero Dios dio el verdadero sumo sacerdote para terminar con todos esos pecados. 그가 염소와 송아지의 피로 아니하시고 Porque Él no necesitó de sangre de machos cabríos ni de becerros, 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루라 단번에 성소에 들어가게 하셨는데 sino que con su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo.
모든 문제를 끝내버렸다니까. y dio eterna redención. 그의 피로 말미암아 모든 죄 문제를 Y 해결해버렸어요. con esa sangre resolvió todo el pecado. 아멘입니까? 아멘. 그것뿐인가요? ¿Será solo esto? 선지자가 무슨 직분입니까? ¿Qué eran los profetas? 하나님의 말씀 따라 저주받고 재앙받는 이 하나님의 사람을 말씀으로 죽게 돌아오도록 한 게 선지자입니다. Los profetas eran aquellos que compartían la palabra de Dios a las personas que no tenían la palabra de Dios para que regresasen a Dios. 불완전하잖아요. Entonces verdaderamente eso era algo incierto. 참 선지자로 오셨어요. Él vino como el verdadero profeta. 요한복음 10장 6절에 말합니다. Y si nosotros podemos verlo también, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 en Juan 14:6 nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없나니. Nadie viene al Padre si no es por mí. 그죠? 하나님 만나는 길, Es el camino para encontrarse con Dios. 하나님 만나는 진리, El camino para encontrarse con Dios. 하나님 만난 자에 주신 생명. Entonces es la vida para aquel que se 나로 quiere encontrar con 말미암지 Dios. 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Y él dijo: Nadie viene al Padre sino por mí. 하나님 만나는 영원한 답이에요. Él es la respuesta eterna para encontrarse con 예수님께서 Dios. 십자가에 찔려 죽으시고 육체를 찢으실 때 Cuando él verdaderamente murió en la cruz y rasgó su carne. 히브리서 10장 19절로 20절 말씀을 보니까 Podemos verlo en Hebreos 10 del 19 al 20. 성전에 있는 휘장이 갈라지면서요. Que se partió el velo 하나님을 만나는 새롭고도 산 길을 열어버리셨다고. y abrió camino nuevo y vivo para encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길을 열어버렸어요. Él abrió el camino para encontrarse con 요한복음 Dios. 5장 24절 말씀대로 사망에서 생명으로 Y de 옮겨버렸어요. la misma forma que dice en Juan 5:24, nos trasladó de muerte a vida. 골로새서 1장 13절 말씀처럼 흑암의 곳에서 건져내셔서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겨버렸어요. Colosenses 1:13 nos dijo que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는단 말이에요. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. 아멘입니까? 아멘. 하나님 만나는 모든 답을 무너뜨려버렸어요. Verdaderamente Él destruyó toda barrera que nos impedía encontrarnos con Dios. 예수를 그리스도로 믿는다는 비밀이 그겁니다. El misterio de creer en Jesús como el Cristo es este. 우리가 죄를 짓지 않는다는 게 아니잖아요. No quiere decir que nosotros no pequemos. 불신자는 죄 문제를 해결하지 못합니다. Pero los no creyentes no pueden resolver el 죄와 하나님 pecado. 하지 못해요. Y no pueden ir a Dios por el 죄와 pecado. 하나님 만나지 못합니다. Y no se pueden encontrar con Dios. 죄와 하나님 함께하지 못해요. Porque con el pecado uno no puede 우리가 estar con 죄를 안 짓는 Dios. 게 아니잖아요. Y entonces no lo podemos 그리스도의 tener 완벽한 보혈연으로 말미암아 resuelto solo nosotros, sino que con la sangre de 단번에 Jesucristo. 영원히 완전히 De una vez eternamente y 우리 perfectamente. 모든 죄에서 끝내버렸어요. Todos los pecados han sido expiados. 로마서 8장 2절 말씀에 Y si nosotros miramos en Romanos 8:2, 그리스도 예수 안에는 생명의 성령의 법이 podemos ver que el Espíritu de Cristo, 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. el Espíritu de vida y de la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 하나님의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리 완전히 해방해버렸어요. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 주님이 십자가의 보혈연회가 이렇게 엄청납니다. Entonces así de grande es la sangre de Jesús. 우리의 죄 문제를 해결해버렸다니까요. Solucionó todo nuestro pecado. 과거, 현재, 미래 모든 죄 문제를 Del 해결해버렸어요. pasado, presente y futuro, todo nuestro pecado ha sido resuelto. 죄와 사망의 법에서 널 아예 Nos 해방해버렸다니까. ha librado de la ley del pecado y de la muerte por 아멘입니까? completo. 하나님 만나는 길을 열어버렸어요. Y Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 십자가의 보혈로, Con la sangre de la cruz 십자가의 고난으로. y con el padecimiento de la 그리고 뭐 cruz. 하셨습니까? Entonces, ¿qué más necesitamos? 구원하셨잖아요. Ya es todo. 참 왕된 비밀입니다. Él es el verdadero rey también. 히브리서 2장 14절로 15절. En Hebreos 2, 14 y 15. 우리와 같이 육신으로 오셨어요. Verdaderamente Él vino y 그리고 participó de la carne. 고난당하셨습니다. Y Él padeció. 그런데 그 비밀에 어마어마한 능력이 들어가 있어요. Pero hay un gran poder en esto. 사망으로 말미암아 사망을 세력을 잡은 자 마귀를 없이 하시고 Porque destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. 그분이 십자가의 죽으심으로 사망으로 말미암아 사명을 잡은 마귀를 없이 하셨어요. Y Él murió en la cruz ¿para qué? Para participar de la carne y así por medio de la muerte deshacer al diablo que tiene el imperio de la muerte. 이 사망의 곳에 잡혀버리니까 어떻게 삽니까? Pero como nosotros estamos presos por la potestad del diablo de la muerte, ¿cómo 히브리서 vivimos? 2장 15절 말씀이에요. En Hebreos 2.15 lo dice. 죽기를 무수함으로 일생에 매여 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하십니다. Él vino para librar a todos los que durante toda la vida están sujetos durante toda la vida a servidumbre. 일생에 매여 종로로 탄다니까요. Y toda la vida estamos sujetos a la servidumbre. 그렇게 앉으면 죽을 것 같으니까 종이 되어 살아갑니다. 일생에 매여. Y entonces nosotros vivimos como esclavos porque pensamos que de otra forma no vamos a poder vivir. 아까 창세기 3장에 사단에게 잡힌 인간에게 온 그 문제 그대로 살아가는 거예요. Y entonces nosotros vivimos de la misma forma como nos lo escribimos en Génesis 3. 생존 문제에 걸려서 세상의 메시지, 사단의 메시지, 죄의 메시지를 따라가 살아갑니다. Y entonces estamos atados por el mundo y vivimos por el mensaje del mundo, el mensaje mundano de Satanás. 복음 못 누리니까요. 교회 다니는 자나 교회밖에 불신자나 사는 모습이 똑같아요. Pero por no poder disfrutar del evangelio, las personas de la iglesia viven igual que los no creyentes y no los pueden salvar. 예배 드릴 때 할렐루야 한들 나가면 똑같다니까요. Porque ellos dicen aleluya durante el culto, pero cuando salen son
iguales. 왜요? 하나님의 응답이 없어요. ¿Por qué? Porque no tienen la respuesta de Dios. 죽기를 무수하여 일세에 매여 종노타고 살아갑니다. Ellos están temiendo toda la vida y por eso viven bajo servidumbre. 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 Pero con la resurrección de Cristo, 세상의 사망원사, 세상의 임금이라는 사단 마귀를 꺾어버렸어요. verdaderamente a todo aquel que era el emperador de este mundo, al Dios de ese siglo, aquel que tiene la potestad de la muerte, Satanás. 요한에서 3장 8절 말씀이에요. Esto lo podemos ver en Juan 3.1, el 1 Juan 3.1. 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나 Que el que practica el pecado es el diablo. 마귀는 처음부터 범죄함이니라. Y porque el diablo peca desde el principio. 하나님의 아들이 나타나신 것은 Pero para esto apareció el Hijo de Dios. 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. Para destruir la obra del diablo. 할렐루야. Aleluya. 십자가와 부활로 모든 마귀의 일을 꺾어버렸어요. A través de la cruz y la resurrección, toda potestad del diablo ha sido atada. 일세매의 종로로 타지 않은 대를 신분으로 변화시켜 Y 놔버렸습니다. entonces verdaderamente a nosotros que estábamos bajo esclavitud nos hizo ser sus hijos. 부활로 사망원 세장 마귀를 꺾어버렸어요. Porque a través de la resurrección destruyó al diablo que tenía la potestad sobre la muerte. 이분이 예수 그리스도입니다. Este es Jesucristo. 완벽하잖아요. Él es verdaderamente perfecto. 완전한 응답을 줬다니까. Él nos dio la respuesta perfecta. 영원한 entonces, 응답을 줬어요. y no nos dio algo menos. 인간이 하나님 떠나와 모든 문제를 다 끝내버렸습니다. Porque verdaderamente solucionó todo el problema del hombre separado de Dios. 성경은 인간 문제가 하나라고 말해요. Porque la Biblia nos habla de un problema. 하나님 떠나 모든 문제 온 겁니다. Nos habla de que todos los problemas vienen porque estamos separados de Dios. 하나님은 답이 하나라고 말해요. Entonces nos dice que el encontrarse con Dios es la 하나님 respuesta. 만나면 됩니다. Hay que encontrarse con Dios. 그 하나님 만난 길이 뭡니까? Pero ¿cuál es el camino para encontrarnos con Dios? 그리스도입니다. Es el Cristo. 그 그리스도가 누굽니까? ¿Y qué es el Cristo? 그 그리스도가 예수요. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도입니다. Es que ese Jesús es el Cristo. 요한복음 1장 12절에 말씀하잖아요. Eso lo podemos ver también. 영접하는 자 곧 그림을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시고 Juan 1:12 nos dice más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos 영접이 hijos de 뭡니까? Dios. 요한계시록 3장 20절. Y también podemos ver en Apocalipsis 3:20. 내가 문 밖에 서서 두드리노니 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면. Y todo aquel que oye mi voz y abre. 여러분 주님의 음성을 들었어요. Aquellos que han escuchado la voz del Señor. 무슨 문을 열라고 말합니까? ¿Qué puerta es la que deben de abrir? 우리의 마음의 문을 열으라는 거요. La puerta del corazón. 누구든지 그 문을 열면 Y todo aquel que abre esta puerta, 내가 그에로 들어가서 먹고 yo entraré a él. 그는 나로 더불어 먹을 Y 것이다. yo cenaré con él y él conmigo. 이 시간 예수 그리스도라는 복음을 들었습니다. Verdaderamente escucharon el evangelio que Jesús es el 그분을 Cristo 내 en esta 마음의 tierra. 주인으로 마음의 문을 열고 영접하면 Y si verdaderamente ustedes lo oyen, abren la puerta de su 주의 corazón 성령이 내 들어와 임재하십니다. y le invitan, entonces el Espíritu Santo mora 나와 entre 더불어 ustedes. 먹고 함께 하신다고요. Y entonces él puede estar con ustedes siempre. 요한복음 14장 기록되어 있잖아요. Eso lo dice en Juan 내가 14. 영원토록 너와 함께 할 것이다. Y él dice que estará con nosotros por la 주님이 분명 eternidad. 말씀합니다. Y que siempre estará con nosotros. 마태복음 28장 20절에 말씀합니다. Y eso lo dice también en Mateo 28:20. 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 할 것이다. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 이 시간 주의 성령을 예수 그리스도를 마음에 주로 모셔드리면 Verdaderamente si a través de la Biblia ustedes aceptan a Jesús como el Cristo en su 그분의 corazón, 성령이 나와 영원히 함께 합니다. el Espíritu Santo mora por siempre con 항상 ustedes. 함께 합니다. Y siempre es así. 원래 인간의 임마누엘이 회복되는 거예요. Y se restaura el Emmanuel del hombre original. 그렇죠. 어, no? 그리스도를 정말 나의 주로 영접하면 Verdaderamente cuando aceptamos a Cristo dentro de 예수를 nosotros. 그리스도로 믿고 그분을 나의 구주로 모셔드리면 Y si creemos en Jesús como el Cristo lo aceptamos. 나와 함께 할 뿐만 아니라 Él no simplemente está con nosotros, 이사야서 58장 11절에 말합니다. sino que nos dice también en Isaías 내가 너를 53, 항상 인도하여 que siempre los guiará. 너의 뼈를 견고하게 할 것이며 Y Él fortalecerá nuestros huesos. 너의 삶을 물된 동산까지 만들 것이다. Y entonces hará de nuestra vida una vida de abundancia. 할렐루야. Aleluya. 그분이 노래가 항상 인도하십니다. Y así Dios nos guiará. 그것뿐입니까? Y no solo esto. 요한복음 14장 12절 말씀에 보면 Eso lo podemos ver en Juan 14 también. 주님께서 말합니다. El Señor dice, 너희는 내가 한 일을 할 것이며 ustedes harán lo que yo hago. 예수님이 지금 우리에게 하는 말입니다. Jesús mismo lo dijo. 너희는 내가 한 일을 할 것이며 Ustedes harán las cosas que yo hice. 예수님이 무슨 일을 하셨습니까? Pero ¿qué hizo Jesús? 예수님이 땅에 그 일을 하셨다니까요. Él se encargó de ser el Cristo en esta 하나님 tierra. 떠난 자 하나님 만나도록 Y entonces hizo que las personas se 죄와 encontraran con 죄를 Dios. 해결하신 분, Y Él solucionó el pecado. 인생의 그 문제 근본되는 모든 사단의 쇠를 면하신 분, Y también mató todas las personas de Satanás que son el problema fundamental de la vida. 너희는 내가 한 일을 할 것이며 Y Él dijo que haremos cosas como 정말로 las que 예수를 dijo. 그리스도로 아는 자가 할 수 있는 일입니다. Y solo las personas que conocen a Jesús 이 como 땅에 Cristo pueden hacer 하나님 esto. 하나님 만나게 하는 것이며 Verdaderamente hacer que las personas de esta tierra se encuentren con Dios. 죄와 저주로 죄악받은 영혼들을 살려내고 Y poder salvar a las personas que están en maldición y pecado. 인간과 세상을 못하는 모든 사단을 멸할 역사를 우리를 통해 역사하신다 그 Y que 말입니다. verdaderamente logra para destruir toda fuerza de Satanás que opera en esta Aleluya. tierra.
여러분 예수 믿는 게 시원찮은 게 아니에요. Verdaderamente esto no es algo común y corriente. 여러분을 통해서 A través de ustedes. 너희는 내가 한 일을 할 것이며 Él dijo, haréis cosas como yo. 그리고 또 말합니다. Y dice, 나보다 더 큰 일을 할 y 것이다. cosas aún mayores. 말이 됩니까? ¿Ustedes creen que tiene 어찌 sentido? 내가 그리스도의 일을 감당하며 ¿Cómo podemos encargarnos de lo que 너희는 hizo 나보다 Cristo? 더 큰 일을 할 것이다. E incluso decir que voy a hacer más. 예수님은 못했어요. Algo que Jesús no hizo. 예수님은 팔레스타인 지방만 다니셨어요. Porque Jesús solo andó por Palestina. 주님은 그리스도의 사역을 완성하셨습니다. Y él cumplió la obra de Cristo. 그리고 예수를 그리스도로 믿는 자를 통해서 Y a través de las personas que creen en Jesús como 더 Cristo, 큰 일을 이루시길 원해요. Él desea hacer algo más 이 grande. 땅의 당대 세계복음화 Desea hacer la evangelización mundial en sus días. 주님이 다시 재림의 길 Para que verdaderamente Él venga de 나라가 nuevo. 다 다시 주님의 길 Para que verdaderamente Maranatha sea 열방을 cumplido. 살리를 Eso es lo que Él desea. 아멘입니까? Amén. 이게 예수 믿는 거예요. Eso es lo que verdaderamente es creer en 이게 Jesús. 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Eso es creer en Jesús como Cristo. 이 땅의 그리스도를 감당하며 Verdaderamente encargarnos de ser la obra de Cristo en esta tierra. Y también hasta el resto de la tierra. 요한복음 14장 13절에 뭐라 말씀합니까? Si nosotros podemos ver en Juan 그리스도 주신 14, 말씀입니다. lo que nos dijo el Cristo. 너희는 내 이름으로 기도해라 내가 시행할 것이다. Y entonces pedí en mi nombre y yo lo haré. 이 땅에 그리스도 역사를 일으킬 사람이기 때문에 Porque son personas que verdaderamente harán la obra de Cristo. 중남미를 보면요 예수 이름으로 기도를 안 해요. Viendo a Latinoamérica, no oran en el nombre de Jesús. 그냥 쭉 말하고 아멘 그런 데가 많아요. Simplemente oran y amén. 여러분 예수 이름으로 기도하십시오. Hay que orar en el nombre de Jesús. 너희는 내 이름으로 기도해라. Porque Él dijo, pedí en mi nombre. 왜 이 땅에 그리스도의 영광을 나타낼 자이기 때문에 Y porque ellos son los que harán que aparezca esa gloria de Cristo. 주님이 평생 언약을 준 세계 복음화를 완성할 사람들이기 Porque son 때문에 personas que cumplirán la evangelización mundial, que es el pacto de Dios. 너희는 내 이름으로 기도해라. Oren en mi nombre 내가 시행할 것이다. y yo lo haré. 할렐루야. Aleluya. 그리스도를 아는 자의 기도의 배경이 예수 그리스도야. Porque verdaderamente el trasfondo de las personas que conocen el evangelio es Jesucristo. 우리의 기도에 그리스도께서 Y 역사하신다고요. verdaderamente Cristo opera en nuestras oraciones. 얼마나 중요한지 다시 말씀합니다. Y eso es tan importante que yo lo digo. 우리도 중요한 약속하면 다시 물어보잖아요. Porque cuando hacemos una promesa 야, importante lo 꼭 몇 시 repetimos. 만나야 돼. Y entonces hay que encontrarnos a las dos. 야, 몇 시 늦으면 안 돼. No te tienes que tardar. 너희는 내 이름으로 기도해라. 내가 시행할 것이다. Y entonces él dijo, pedí en mi nombre y yo lo haré. 13절에 말씀하시고 14절에 또 Y lo 말씀한다고요. dice de nuevo en otro versículo. 너희는 내 이름으로 기도해라. Pedí en mi nombre 내가 시행할 y 것이다. yo lo haré. 할렐루야. Aleluya. 이 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Hay que creer en ese Jesús como el Cristo. 성경은 예수가 그리스도라고 La 말합니다. Biblia nos habla que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 영접해야 돼요. Y tenemos que aceptar a ese 그 Jesús como el 때문에 Cristo. 성령이 임재하십니다. Y así es como se manifiesta el 그리스도의 Espíritu Santo. 성령을 가질 통해서 역사하셔요. Y a través de las personas que tienen el Espíritu Santo, Él opera. 올 시간 예수를 나의 그리스도로 우리 마음에 모셔드리길 바랍니다. Espero que verdaderamente acepten a ese Jesús como el Cristo 이 de 시간 sus 주님을 나의 corazones. 구주로 모셔드립시다. Y verdaderamente que lo tengan dentro de ustedes. 예수를 그리스도로 모르고 믿었어요. Porque yo no creía en Jesús como el Cristo. 오늘 그분을 나의 구주로 모셔드리겠습니다. Y si no lo creían ustedes tampoco, entonces hoy aceptenlo como 오늘 su 예수를 Señor. 그리스도로 나의 하나님으로 모셔드리겠습니다. Verdaderamente aceptar a Jesús como el Cristo, como su Dios. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Porque más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 예수를 그리스도로 영접하면 하나님 자녀들인 것도 너무너무 감사하잖아요. Porque verdaderamente cuando nosotros aceptamos y somos hechos hijos de Dios, estamos muy agradecidos. 그런데 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Pero nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 오늘 그 우리 하나님 자녀의 신분과 함께 어마어마한 권세가 우리에게 Y 임하는 entonces 시간입니다. junto con la identidad de ser un hijo de Dios, esto es algo tremendo. 다 같이 눈을 감겠습니다. Me gustaría que cerráramos los ojos todos. 이 시간 하나님의 영이 여러분에게 찾아오실 거예요. Y verdaderamente que el Espíritu de Dios los buscase a ustedes. 예수님이 그리스도십니다. Es que Jesús es el Cristo. 오늘 그걸 나의 하나님으로. Que hoy verdaderamente esto sea Na의 verdad para 구주로. mí. Que verdaderamente sea mi Cristo. 히브리서 12장 2절 말씀처럼 Y entonces así como lo dice en este 우리의 versículo, 믿음의 주여 온전케 하시는 예수를 바라고 que verdaderamente nos fijemos en el perfeccionador de nuestra fe. 오늘 두 눈을 감으시기 바랍니다. Verdaderamente cerremos nuestros dos ojos. 십자가와 부활로 우리의 모든 문제를 끝내신 그리스도를 생각하십시오. Verdaderamente piensen en el Cristo que terminó en la cruz y la resurrección todo problema. 오늘 예수를 그리스도로 내 안에 주인으로 우리 하나님으로 모셔드리겠습니다. Y que verdaderamente aceptar a Jesús como el Cristo, como su dueño y Señor. 저를 따라서 기도하시기 바랍니다. Me gustaría que repitiesen esta oración. 저를 따라서 소리내서 기도하시기 Que 바랍니다. lo repitiesen en voz alta. 여러분 마음은 그리스도께 집중하십시오. Y que se concentren en el Cristo. 저를 따라서 기도하십니다. Vamos a repetir. 사랑의 예수님 Señor de amor, 감사합니다. te agradezco. 이 시간 내 마음의 문을 열고 Abro las puertas de mi corazón 예수님을 그리스도로 고백합니다. y confieso a Jesús como el Cristo. 그 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 Acepto a este Jesucristo como el dueño, 나의 하나님으로
como mi Dios 모셔드립니다. en mi corazón. 예수님께서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 Tú derramaste tu sangre en la cruz 나의 모든 문제를 해결하셨음을 고백합니다. y solucionaste todos mis problemas. 그 예수 그리스도의 성령이 지금 내 마음에 찾아와 주옵소서. Entra con el Espíritu Santo dentro de mi corazón. 그동안 나는 하나님 없이 내 뜻과 내 인생대로 살았음을 고백합니다. Confieso que yo vivía de acuerdo a lo que yo quería. 나의 모든 죄를 용서하여 주옵소서. Perdona todo mi pecado. 예수를 나의 구주로, Acepto a Jesús como mi Salvador, 나의 하나님으로 모셔드립니다. como mi Dios. 지금 성령으로 내게 찾아오셔서 Búscame con el Espíritu Santo. 나와 영원히 함께 하십니다. Acompáñame por siempre. 오늘부터 나의 삶을 하나님의 삶으로 인도하여 주옵소서. Y guía mi vida desde hoy en día como tu vida. 예수를 그리스도로 모셔드립니다. Acepto a Jesús como en Cristo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 제가 기도하겠습니다. Voy a orar yo. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 우리 사랑하는 주의 백성들, Señor, verdaderamente 이 시간 예수를 그리스도로 나의 하나님으로 모셔드렸습니다. este pueblo de Dios ha aceptado a Jesús como el Cristo. 그분이 십자가 부활로 우리 모든 문제를 해결하셨음을 고백하였습니다. Y ellos confesaron que a través de la cruz y la resurrección solucionaste todos nuestros problemas. 우리 인생이 복음 몰라 내 뜻과 내 뜻대로 죄대로 살아왔음을 고백하였습니다. Señor, nosotros confesamos que no hemos vivido correctamente sino de acuerdo a nuestra voluntad hasta ahora. 예수를 그리스도로 영접한 이들의 인생 위에 하나님 자녀의 축복을 시작하여 주옵소서. Señor, permite que empiece la bendición de un hijo de Dios sobre estas vidas 이제 성경이 말하는 복음을 붙잡게 하여 y 주옵소서. que ahora se aferren al Evangelio que nos habla la Biblia. 예수를 그리스도로 믿고 누리는 자 되게 하여 Que 주옵소서. sean personas que creen en Jesús como en Cristo y lo disfruten de esta forma. 네 인생 모든 문제 끝났음을 고백하게 하여 주옵소서. Y que puedan confesar que todo el problema de la vida ya está consumado. 이 땅에 하나님의 뜻을 이룰 하나님 자녀 됐음을 누리게 하여 Y 주옵소서. que puedan disfrutar de ser hijos de Dios siguiendo tu voluntad en esta tierra. 예수 그리스도의 이름으로 기도하며 응답받는 증인 되게 하여 Y 주옵소서. que sean testigos que puedan orar en el nombre de Jesús y recibir respuesta correcta. 온전한 성도로 이 땅을 살려갈 주역들 되게 하여 주시옵소서. Y que verdaderamente ellos puedan salvar esta tierra. 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 예. 오늘 영접한 모든 주의 이름으로 축복합니다. Entonces yo los bendigo en el nombre del Señor ahora. 정말로 할 얘기 응답 말씀들이 참 많은데요. Hay tanto que les quiero decir todavía. 언젠간 이 땅과 이 현장에 전도를 풀어갈 수 있는 시간표가 왔으면 좋겠습니다. Y me gustaría que en algún tiempo Dios permitiera que se desarrollara el evangelismo en 우리가 esta 있는 tierra. 한국의 목사님들은 20년 이상 많은 현장을 하나님의 말씀으로 응답과 이 확신을 본 증인들입니다. Los pastores que están aquí, ellos han confirmado más de 20 años la respuesta de Dios y la confirmación de Dios en el campo. 아직 하나님의 말씀과 전도를 푼 것이 별로 없어요. Pero todavía verdaderamente hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer 그런 de acuerdo a la 응답과 palabra de 시간표가 Dios. 이 땅에도 시작됐으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que este tiempo de respuesta también se manifestara sobre esta tierra. 예수가 그리스도십니다. Que verdaderamente Jesús es el 우리 Cristo. 예수를 그리스도로 알고 믿는 겁니다. Es creer, es saber y creer que Jesús es el Cristo. 우린 승리했어요. Y entonces tenemos victoria. 증인 되시길 축복합니다. Yo los bendigo para que sean testigos. 감사합니다. Muchas gracias.